Amen. Amén. Does it work with the Good evening. guten Nachmittag? Buenas tardes, noches. So I want to move on today Also ich Así möchte que yo heute quiero zwar avanzar hoy weitergehen, from discussing the King of the South, de von la dem Thema, discusión was wir sobre el hatten, rey del König sur, des Südens. but we've had a night to think about it, pero ya Wir hatten tuvimos eine una noche Nacht, para wo pensar, wir para drüber meditar en nachdenken eso. konnten. and I want to make sure that we see this the same way. Y yo Ich quiero möchte, dass asegurarme de que todos veamos wir esto de la misma alle hier auf forma. gleicher Verstandsebene sind. We originally started with the repeating pattern. Ursprünglich haben Nosotros wir mit iniciamos diesem originalmente wiederholenden con el Muster patrón angefangen. repetitivo. We put that aside Wir haben das zur Dejamos eso a Seite un lado gelegt and we saw how in each dispensation y vimos cómo en wir cada haben gesehen, wie in dispensación jeder Dispensation a message was introduced eine un Botschaft mensaje es eingeführt wurde, introducido that seemed easy to digest, die que parece anfangs fácil de digerir, den Schein hatte, dass man sie einfach verdauen könnte. pleasant even, Und sogar vielleicht incluso sehr schön, placentero, but not significantly challenging, aber sie war nicht pero besonders era herausfordernd. not to change significantemente someone's way of life. desafiante. Sie hatte nicht Cambiaba jemand seine Art la des forma Lebens de vida de verändert. una But persona. you know that this is a line of reformation. Aber wir wissen, dass eine Ustedes saben Linie que der esta es una línea de Reformation ist. reforma, So each step Also jeder así que Schritt cada paso must somehow transform you muss debe dich de irgendwie alguna forma verändern. from one transformarte thing to another thing. de Von una einer cosa a Sache otra zu einer cosa. anderen Sache. So the message must cause a change in behavior. Así Also die que el Botschaft mensaje muss debe de eine ocasionar un Verhaltensveränderung cambio de hervorbringen. So we comportamiento. started with reform lines, Así Also que wir haben mit den comenzamos con las Reformlinien líneas de a angefangen. reforma, really nice, easy concept. Es ist ein sehr un nettes, concepto einfaches realmente Konzept. bueno y Lots of fácil. historians do this. Und La viele mayoría de los Historiker tun das. historiadores hace In esto. fact, if you were to look into the theology of Steve Bannon, De hecho, si tú Eigentlich, wenn man fueras die a ir a la Theologie von teología Steve de Steve Bannon Bannon, anschaut, what does Steve Bannon teach ¿qué es lo que about enseñan the age Steve we're in? Bannon was tut denn sobre Steve la era Bannon en la über cual unser nosotros Zeitalter vivimos? lehren? Sister Kathy. Hermana Katy, Das- que Dass existen es 4 die letzte movimientos. ist, also dass es da 4 Bewegungen gibt. So Steve Bannon would teach 4 movements. Así Steve que Bannon Steve würde Bannon 4 enseñará que existen Bewegungen, 4 also dass es movimientos. 4 Bewegungen gibt, lehren. Do you know what they are? Weißt ¿Sabes du, welche cuáles son? diese sind? Sobre las diferentes tecnologías, probablemente la revolución I industrial. think the industrial, Sister Kathy talked about, I think the Industrial Revolution. Ich Así glaube, que yo creo que Schwester la Kathy hermana hat über Katy die habló sobre la Industrierevolution revolución gesprochen. industrial. That's not directly one of them, but I do think that's part of his mindset. Ich glaube, Esa das no ist es nicht direkt directamente una de eins ellas, pero von yo creo denen, que die sí, er definitivamente debe angibt, ser aber parte ich de glaube, es ist de su Teil von diesem pensamiento. gleichen Verständnis oder Verhalten, Sister Janice. Einstellung. Hermana Yanis. Inicia con la revolución Ich americana. meinte, die amerikanische Revolution wäre die erste. First one is the American Revolution. La Als primera es la erstes kommt die revolución amerikanische americana, Revolution. Und dann kommt der luego la guerra Bürgerkrieg, civil, The Civil War. Dios, und yo bei sé der que letzten, la da spricht er última dann se über está unsere haciendo Zeit. referencia a I'm nuestro just going to tiempo. say Reagan to Trump. That's his. Yo simplemente voy a decir de Reagan a Trump. Y él Also también die denomina letzte esa última Linie parte como una guerra markieren wir einfach cultural. Reagan bis Trump, das ist über was er spricht. So Sister Janice has given us the American Revolution, Así que Also la hermana Schwester Janis nos ha Janice hat dado uns hier die la amerikanische revolución Revolution gegeben, americana, the Civil War. la guerra Bürgerkrieg. civil. That's the first and the second. Das sind die Esos ersten son el zwei. primero y The el fourth, segundo. Und La das cuarta, vierte, die vierte Bewegung, he would say it's the history after Reagan. ist es die él va a Geschichte decir nach que es la Reagan. historia después de Reagan. Everything was going good under Reagan. Alles Todo ist estaba yendo bien gut gegangen durante in der el Amtszeit von mandato de Reagan. Then Reagan, somewhere in the 1990s, the train went off track. Und dann pero irgendwo in en den algún punto de la 1990ern ist década de der los Zug 90 el entgleist. tren se Does salió anyone de la know the vía. third? Weiß jemand ¿Alguien den conoce la dritten? tercera? Ist the Cold War? Es la Guerra Fría. Close. Close Cerca, to the Cold War. Ziemlich cerca de nahe la zum Guerra Kalten Fría. Krieg. Sister May. Hermana Schwester May. May. You know it's between the American Civil War
Man Tú weiß, sabes dass es que es zwischen dem entre la Guerra Bürgerkrieg Civil ist Americana 1989. und y 1989. 1989. What reshaped America between the 1860s and Was hat, 1980s? ¿Qué fue lo was que hat Amerika reformó a zwischen den América entre 1960 los und 80ern komplett 1860 y los geformt? The most significant 1980? external event, I would suggest. Wo ich sage, es sind Hay die un evento wichtigsten externen externo Ereignisse. significativo importante, sugiero. Geht es hier um das Motto In God We Trust? So, ¿Será algo relacionado a este lema in en God Dios we trust is confiamos? the suggestion, Así que In se Gott wir está sugiriendo en Dios trust, in confiamos. Gott vertrauen wir, ist En Dios die, confiamos es la der sugerencia. Vorschlag. that's certainly part of his mindset, Und das ist auf Ciertamente jeden eso es Fall parte de Teil su línea seines de pensamiento, Gedankenguts, seiner Einstellung. but he believes that this is war, Aber pero él va a glaubt, dass creer das que hier esto es una Krieg ist, guerra, American Revolution, die la revolución amerikanische americana, Revolution. civil war, that's war. Eine la guerra Bürgerkrieg ist civil, auch eso es ein Krieg. guerra. He believes that we're in a war now. Und Él glaubt cree que jetzt, dass nosotros wir nos wieder in einem Krieg encontramos en sind. He calls guerra. that a cultural war. Und Él le llama nennt una das guerra einen cultural. Kulturenkrieg. Brother Jim. Mami, World War II. Und es das la ist der Segunda Zweite Guerra Mundial. Weltkrieg. So you have the American Revolution, the Civil que te War, qui- World War II. Also Así man que hat aquí die tú tienes la amerikanische Revolución Revolution, den Americana, la Bürgerkrieg, Guerra den Civil y Zweiten la Segunda Weltkrieg. Guerra So Mundial. Steve Bannon, Und Así que Steve Steve Bannon, he Bannon uses line upon line er él benutzt utiliza Linie auf línea sobre Linie, to línea say that we are in the fourth history, um zu para decir sagen, que dass wir in der nosotros vierten nos Geschichte encontramos sind en la cuarta that we historia, are in a war, und wir sind, que nosotros um nos zu sagen, dass encontramos wir en dann uns im guerra, Krieg befinden. an information war. Und una zwar in guerra einem de información. Informationskrieg. How close does that seem to our message? Wie ¿Qué tan nahe cerca de sieht eso das denn parece oder estar wie con ähnlich nuestro sieht das unsere mensaje? Botschaft aus? He's even picking up our own lines. Er tut sogar unsere Linien Ni aufnehmen. siquiera He's ha even teaching tomado information war. Er lernt sogar den Informationskrieg. las He líneas knows that gruesas. what we're in Él right está now is a enseñando, war just as real él as está the Civil War. enseñando Er weiß, dass, que wo wir estamos en una uns guerra jetzt de drin befinden, información. Él, ist él genauso entiende ein que Krieg wie der nosotros nos Bürgerkrieg. encontramos en That's una why guerra he tan fights so seria como la passionately. guerra Und civil. das ist, warum er Eso so es lo mit que le encuentra Eifer kämpft. tan apasionante, So tan, if we tan say line upon apasionante. line, Also wenn wir Linie Así que auf si Linie nosotros sagen, decimos línea Steve sobre Bannon would línea, look at that methodology, dann würde Steve Steve Bannon Bannon diese va a ver Methode hacia esa betrachten and would he metodología have any problem? und y würde él va er a tener irgendein Problem algún damit problema haben. con eso. No. Nein, No. So this isn't especially challenging. also es ist nicht Así wirklich que sehr esto no es herausfordernd. un If it can't desafío divide you especial. from Steve Bannon, it's not a challenge. Und wenn es dich von Steve Bannon nicht trennen kann, ist Si es tú keine lo ves desde el punto de Herausforderung. vista de Steve When did Bannon, it no es become un a challenge? desafío. Wann wurde es denn ¿Cuándo eine se convierte en un Herausforderung? desafío? When it developed into these two lines. Wenn es in diese zwei Cuando Linien sich eso se entwickelte. desarrolla en Daniel estas dos líneas. 11:40 part A and part B. Daniel 11, 11:40 parte A y parte Daniel B. 11, Vers 40, Teil A und B. Now it starts impacting your life. Jetzt Ahora tut eso es comienza a dein tener un Leben, impacto sobre tu vida. ja, jetzt tut es einen Impact oder eine, Janice Impact, einen Einfluss auf dein Leben haben. Now it's going to divide two groups at the formalization. Und jetzt wird es Ahora an der va a Formulierung der dividirlos Botschaft en dos grupos zwei en la Gruppen formalización. erstellen. Does that make sense? Macht ¿Eso das Sinn? tiene sentido? Steve Bannon uses line upon line, we use line upon line. Steve Steve Bannon usa Bannon línea benutzt sobre Linie línea, auf nosotros Linie, auch so utilizamos tun línea wir sobre es. línea. But neither of us would agree with each other on 1989. Aber keiner von uns Pero würde algunos de über nosotros no va a concordar el uno 1989 con el stimmig otro en sein. 1989. Specifically, once you do that, Im Speziellen, wenn man das tut, Específicamente cuando tú haces eso. drawing some conclusions about Reagan. dann tut man nämlich Tú gewisse estás trayendo a luz Schlussfolgerungen über Reagan. algunas conclusiones sobre Man Reagan. kommt zu denen. And I don't want to be controversial, Ich Yo no möchte quiero hier ser nicht algo sehr kontrovers controversial, rüberkommen, but I feel like even within the movement, aber pero wie auch immer, ich yo creo que möchte, incluso ich dentro del fühle mich, als movimiento wäre in der Bewegung, we have this strange idea about World War III. dass wir diese esta idea extraña komische sobre la Idee über Tercera den Guerra Mundial. Dritten Weltkrieg haben. I might make that point in a little while. Und ich mache diesen Punkt vielleicht Yo voy a abordar etwas ese später. punto un So poco we're okay después. with that. Also ich Así denke, que wir sind alle, estamos bien con esto. We come to this one. Dann kommen wir jetzt zu Vamos diesem a hier. este ahora. 2520 challenges no one. Die Los 2520 no es un desafío para nadie. Divide, split this movement Es tut nicht No diese divide el Bewegung movimiento trennen in any meaningful way. in einer de ninguna irgendwelchen forma bedeutungsvollen Art und Weise. significativa. Other people outside of the movement
movement might have a problem, but it does not split this movement. Andere Leute Algunas personas fuera außerhalb del der movimiento Bewegung quizás haben tuvieron kein algún Problem problema, damit, pero ellas no se dass separaron del die movimiento, Bewegung sichten. Because there's no test in that. Denn da gibt es porque jetzt hier keinen no Test. es It's una going to prueba, porque develop eso no es into una time prueba, setting. Aber es entwickelt sich sino zur que Zeitsetzung eso es la causa It que becomes a key that desarrolla unlocks time setting. und es wird zu a diesem la definición del Schlüssel, tiempo, das se die convierte en la llave que Zeitsetzung entschlüsselt. descifra Then it changes el your tiempo. behavior. Und Y dann wird es eso dein Verhalten verändern. So it starts innocent, Also es así tut que comienza de forma unscheinbar inocente, anfangen, harmlos, becomes a test. und dann wird se es zu einem convierte luego en Test. una You prueba. get to here, Man kommt Llegas hierhin aquí, people who argue against 1989 und las die personas Leute, die que gegen van a argumentar con respecto a 1989 argumentieren, 1989, argue against it by saying what? argumentieren dagegen, argumentan basados en qué. indem sie was sagen. Ellen White says, Ellen White Elena White sagt, dice, no new movement. keine no hay neue nuevo Bewegung. movimiento. Come to here. Kommt hierher, Llegamos That's aquí, easy. das ist eso es einfach fácil, Time setting. Zeitsetzung. definición Ellen de White tiempo. says, Ellen White Elena sagt, White no dice, time setting. keine no hay Zeitsetzung. definición de So tiempo. both sides of Así the que current ambos argument Beide Seiten lados des momentanen del Arguments oder argumento Problems, actual, this movement FFA diese este Bewegung und movimiento de FFA, have FFA no problem with that. haben kein no tiene Problem problema damit. con And all the eso. quotes that say no new movement. Und mit den Zitaten, die Y sagen, keine todas neue estas Bewegung. citas que No dicen problem with the que no quotes that nuevo say no movimiento. time setting. Und Ah, kein no hay Problem mit problema den con estas citas Zitaten, que die dicen sagen, no nuevo keine movimiento, no hay Zeitsetzung. problema Now con we estas come citas into que our dicen latter rain. Jetzt kommen wir zu no hay unserem definición de Spätregen. tiempo. Can Luego someone nosotros take llegamos us from a la lluvia tardía. world wars Und kann uns ¿Puede jetzt alguien jemand von den llevarnos to Weltkriegen equality? sobre bis zur las guerras Gleichheit oder mundiales y Gleichberechtigung cómo llegamos a la führen? Who igualdad? wants to take us through those steps? Wer möchte ¿Quién uns durch diese quiere Schritte llevarnos hindurchführen? sobre esos pasos? Sister May, you Hermana made eye May, contact. Schwester May, du hast hiciste Augenkontakt contacto hergestellt. visual. No one else is looking at me. Keiner Nadie anderes más wird me mich estaba mirando. anschauen. So, okay. Brother Roland, Pero ya yo tuve todas las anteriores. sis- Hermano Sister Sue Roland, Ellen. no está preparado. Hermana. Ok, entonces nosotros comenzamos del rey del norte al rey del Sie haben sur das y eso Studium nos vom lleva al König des modelo de la Nordens und geografía. uns brachte uns zum Studium der Geografie. Y entonces del modelo de la geografía, Und da haben wir den el modelo de Norden la geografía nos lleva al polo norte, polo sur. da kommt dann noch Kirche und Staat. Und normal sehen wir, dass wenn man in der Bibel spricht über Kirche und Staatverbindung, dass die Kirche über dem Staat ist. Und dann sieht man, dass das der König des Nordens Ok, ist, wo entonces die vemos que Kirche en über ambos dem existe Staat una ist. relación de Und iglesia-estado, der solo que en el König des sur Nordens es über den el Staat estado sobre la gegenüber ist. iglesia y en el norte vemos que es la iglesia sobre el estado, la mujer sobre el hombre. Ich habe die Frage vergessen. To show how we go from world wars to equality. Ok, entonces ya fuimos de las guerras mundiales a la igualdad. I'll summarize what you've said so far for the camera. Voy a resumir todo lo que tú dijiste delante de la cámara. You took us from the world wars to the king of the north, king of the south. Tú nos llevaste del rey del norte y el rey del sur, Once we're talking de about las the guerras king of the mundiales north, a king of the al south, rey del norte y al rey del sur, lo que nos... Das ist die Sprache von Daniel. Rey del norte y el and rey it's del built on sur a model of geography, Und es ist está auf diesem construido Modell sobre der el modelo de la Geografie geografía, eso es aufgebaut. Daniel four 11, directions of the compass. Die las 4 4 Richtungen des direcciones de la Kompasses. And brújula. you talked about the north and the south being opposite, Und dann Luego haben wir nosotros darüber gesprochen, dass der luego König des hablaste del Nordens rey del und norte y el rey del sur der siendo Süd opuestos and the north being a church-state relationship. und y el dass der norte Norden que eine se encuentra en una relación de Kirche-Staat-Verbindung ist. iglesia-estado. I think that's where we'd come to. Und ich Yo glaube, creo das ist que so hasta weit, ese wie wir punto fue gekommen que sind. nosotros llegamos. Accurate.
Ok. También cuando tú ves esta relación de iglesia de Estado en el norte, ves esta relación de iglesia de Estado en el sur. Y puedes definirlos como Man siendo opuestos, sieht dann, pero al dass mismo sie tiempo eigentlich siendo gleich sind, iguales. aber doch gegenteilig sind. Sie haben beide die gleichen Komponente. Así que eso nos lleva a este concepto de Und espejo das bringt reflejo. uns Así zu que diesem podemos ver que tienen el Spiegelbild. mismo componente, aunque volteado, al I revés. agree. Ich stimme überein. ¿Estoy de I would acuerdo? suggest we did that in a different order. Ich Yo schlage voy a vor, dass wir sugerir das que in nosotros einer anderen hicimos Reihenfolge eso getan en haben. un orden That's all. diferente. Das ist Eso es alles, todo. was ich kommentieren möchte. The order you gave El orden que nos Reihenfolge, die diste du gegeben hast, is that we see this as church and state. ist, dass es wir que das als nosotros Kirche und vimos esto Staat como sehen siendo We see iglesia de this as Estado, church and state. und wir sehen vimos das esto als como Kirche und iglesia de Staat. Estado, And then we explain that by recognizing that they're polar opposites. Und luego dann nosotros erklären reconocimos wir eso como das, siendo indem wir polos sagen, es sind opuestos. polare Gegensätze. I just want to switch those, that's all. Und ich Yo möchte die einfach simplemente umdrehen. quiero Das ist alles. We reordenar eso, eso recognize es the model todo. of geography. Wir haben das Modell der Nosotros fuimos del modelo de la Geografie geografía. gesehen. There's a special relationship between east and west Da gibt Hay es una eine spezielle relación Verbindung especial zwischen entre este y Osten und oeste, Westen, that have no set geographical location. y es die que ellos no keine tienen feste una localidad geografische geográfica Ort definida. oder Platz haben. And then we talked about north and south, Y polar luego nosotros opposites. Und dann entonces sprachen wir über hablamos de den norte y Norden sur und como Süden. polos opuestos. Then we went from polar opposites Luego Polare nosotros fuimos de Gegensätze und polos von da sind wir opuestos dann to mirror image. zu a einem espejo Spiegelbild reflejo. gegangen. And it's that gives us license to go church and state, church and state. Y Und eso es lo das que gibt nos uns da a dann das nosotros la Lizenz zu licencia de sagen, colocar Kirche, aquí Staat iglesia de auch, Estado e Kirche und iglesia de Staat wieder. Estado. So we recognized that they are both opposite and the same. Así Also que hemos haben wir reconocido que erkannt, dass ambos sie son beides Gleiche sind, opuestos also e iguales. beide Gegensätze sind, aber trotzdem das Gleiche. And then we went to the church-state Y relationship. luego Und dann sind nosotros wir zu fuimos a dieser la Verbindung relación von entre Kirche iglesia y und Staat Estado. So gegangen. is there anything you want to add? Ist da Así noch que, etwas, ¿hay algo was más du que quieras ergänzen agregar? Does everyone follow that? Hat jeder dem folgen können? ¿Todos siguieron eso? Yes, the state is over the church in the south Im Süden Sí, ist el der Staat Estado über der está Kirche. sobre la iglesia en el sur, because it's a mirror image, it's opposite. Es ist ein porque es un Spiegelbild, espejo somit ist es reflejo, das está Gegenteil. volteado, es al Thank you, revés. Alan. Creo que pudiéramos agregar de que en la Segunda Guerra Mundial vemos Ich könnte noch dazu que lo que addieren, dass Stalin hizo Stalin im contra la Zweiten iglesia Weltkrieg die Kirche so gehasst hatte. Das wusste ich vorher nicht. Und später hat er dann realisiert, dass es hilfreich wäre, die Leute, wenn er die Leute kontrollieren will, dass er die Kirche dazu braucht. no entiendo. Aber dass er trotzdem immer noch die Kontrolle darüber braucht. Und wir sehen, dass Putin sowas auch macht. No, I'll just repeat it for the camera. Yo solamente voy a repetir para la cámara. Sister Sue Ellen then reminded us of our other king of the south. Schwester La Suellen hermana hat nos uns über die recuerda que anderen todos Könige son des rey del Südens sur. erinnert. She Daran took us erinnert. specifically to the Soviet Union, to Stalin. Y Speziell ella nos ging sie estuvo zu hablando der específicamente de Sowjetunion, la Stalin, Unión to see that Soviética de Stalin Stalin zu sehen, dass y ver que Stalin Stalin was not the atheistic, church-hating power that he can be represented. war nicht dieses no es atheistische Macht, die die el poder Kirche so gehasst hat. Er ateísta kann so nicht que repräsentiert werden. comúnmente es Was for a representado. number of years Für ein Él lo paar fue Jahre war er dies, por until he un par de realized he could años, control the people through the church. bis er hasta dann que él realisiert hatte, finalmente dass se er dio die cuenta que él puede Leute controlar a las durch die personas a través de la Verhandlung der iglesia. Kirche kontrollieren kann. So I want us to briefly think about those three. Also ich Así que möchte yo quiero kurz, que dass wir über nosotros diese drei brevemente nachdenken. hablemos de esos tres. Pensemos sobre I esos want tres. someone to argue with me, Ich möchte, dass Así jemand que, mit mir argumentiert. ¿alguien quiere argumentar conmigo? because you're all taking it too easily. Ihr macht es mir einfach ein Porque bisschen zu todos lo están einfach hier. tomando de And I'm forma not muy sure fácil. that everyone is convinced. Und ich bin mir Y nicht yo no sicher, estoy ob segura jeder de que hier todos überzeugt ist. ustedes estén So what convencidos. argument do you want to bring? Also Así welches que, Argument wollt ihr jetzt ¿qué argumento aufbringen? ustedes quieren traer? Denn ich Porque kann yo über puedo ein paar pensar en drüber algunos. nachdenken. Let's come back to Egypt. Vamos Lasst a uns regresar wieder a auf Egipto. Ägypten zurückkommen. How did we used to prove that the king of the south was atheistic? ¿Cómo Wie nosotros solíamos haben wir damals probar que el bewiesen, rey del dass sur der era König des ateo? Südens atheistisch ist? Sister Janice. Hermana Janice.
versuchten sie, Gott aus der Verfassung rauszuhalten und von allem im öffentlichen Leben. So in the French Revolution, they tried to eradicate God. In der Así que en la französischen Revolución Revolution Francesa versuchten sie einfach Gott intentaron auszulöschen. erradicar a Ellen Dios. White is very clear that they're an atheistic power. Und Y Ellen Elena ist White es sehr bastante deutlich, dass clara sie al decir que ellos son un poder ateo, ateísta. So let's not use France. We can keep it in our minds. Let's use Egypt. Also das Frankreich Así nicht que behalten bueno, wir eso zum fue Kopf. Francia, Lass uns vamos a mantenerlo en mente. Ahora vamos con Egipto. Sister Kath. Manakati. Ich erinnere mich nur ein bisschen dran, wie wir das gesagt haben. Dass der König des Südens atheistisch war, weil es mit dem Dracht zu tun hat und es durch die Geografie so hindurchläuft. Sister Janice. Hermana Janice. Ägypten ist im Süden. Und der Pharao war König des Südens. Así que Und er hat gesagt, wer ist dieser Gott, den ich dienen sollte? So you're going to take us to Pharaoh. Also du Así bringst que uns zum Pharao, tú vas a llevarnos En la de echte Faraón. Geschichte. ¿Y qué historia? Mose. Taking us to Moses. Mhm. Nos llevas a Moisés. And what does Pharaoh say to Moses? Und ¿Y was qué fue lo sagt que Faraón le Pharao dijo a zu Mose? Moisés? Who is ¿Quién es God that I should Dios? worship him? Wer ist denn dieser ¿Quién Gott, es den Dios ich para que dienen yo sollte? le So adore? we take France as atheism, Also wir Así nehmen que Frankreich nosotros als tomamos a Francia atheistisch como and we ateo. take the Pharaoh from the story of Moses, und wir nehmen den Nosotros Pharao tomamos al von der Faraón Geschichte von de la Mose historia de who says, "Who is Moisés und God der que sagt, dice, wer ¿quién ist es denn Gott, Dios? that I should worship him?" dass ich ihn Para dienen que le sollte? adore. And we use those, particularly those two stories, Und Y wir nosotros benutzen utilizamos esas speziell dos diese zwei historias Geschichten, to say particularmente that the king of the south is an atheistic power. para zu decir sagen, que el dass rey del der sur es König un des poder Südens ein ateísta. atheistisches Land ist. Does everyone remember that? Kann sich jeder ¿Alguien daran recuerda erinnern? eso? Ja. So how do you answer that? Und Así que, ¿cómo wie contestan eso? beantwortet man das? I'll wrap up what I have here about Vladimir Putin. We've already been through his church-state Ich will- relationship. Vamos das a borrar hier aquí weg lo que über hemos Vladimir Putin. Wir haben über escrito seine de Kirche und Putin. Ya Staat todos sabemos que él se encuentra en Verbindung una schon relación de gesprochen. iglesia y Estado. How do we answer that study ¿Cómo nosotros Wie respondimos reagieren wir auf dieses ese Studium, estudio? that wants to take atheistic France wo wir das Si una vez atheistische tomas a la Frankreich Francia nehmen atea and the Pharaoh in the time of Egypt? Sorry, the Pharaoh in the time of Moses. y und den al faraón en Pharaon el in tiempo der de Moisés. Zeitperiode von Mose. How would you answer that? Wie würde man ¿Cómo das tú denn respondes a beantworten? eso, Sister May. Schwester hermana May? May? Did you miss the question? So, I've stated Ich habe gesagt, that the king of the south dass der König des Así que Südens declaramos que el rey del church-state sur relationship. eine se Kirche encuentra en und una relación de Staatsverbindung iglesia y Estado. And the understanding before that statement in the movement und das Y el Verständnis vor entendimiento dieser antes de Aussage esa in der declaración en el Bewegung is movimiento that the king of the south is atheism. es ist, que el dass der rey del König sur des es Südens der ateísmo. Atheismus ist. And the reason we said it was atheism Y la Der razón por Grund, la warum cual wir sagen, nosotros dass es decíamos que era Atheismus war, ateísmo was because of France in the French Revolution, se war, debe weil wegen a Frankreich la in der Francia de la französischen Revolución Revolution Francesa. clearly atheistic, und sie sind Ellos son sehr claramente deutlich ateos atheistisch and you've got clear Ellen White quotes to make that argument. und man hat Y deutliche estamos Ellen claros White-Zitate, um sobre das zu la bestätigen. cita de Elena And White then sobre the ese Pharaoh in the hecho. story of Moses, Und dann Y der tenemos al Pharao faraón de la historia de Moisés. in der Zeitperiode von Mose. he says to Moses, Er Él le sagt dice zu a Mose, Moisés, who is God that I should obey him? wer ist denn ¿quién es Gott, Dios para que yo dass le ich ihm obedezca? dienen sollte? So we use those two stories Also Así wir que benutzen nosotros diese utilizamos zwei esas dos Geschichten, to historias say that the king of the south is atheism, zu sagen, dass para der decir König que el des rey del Südens sur der es Atheismus ateísmo, atheistic state. ist. Es que ist es ein un estado atheistischer ateísta. Staat. So I was asking how you
do you counter that argument? Und Así meine que yo Frage estaba ist, wie preguntando, tut man ¿cómo da tú denn dagegen contradices ese angehen, gegen dieses argumento? Argument? Or do you agree with that original argument? Oder tust ¿O du mit estás de diesem acuerdo con ese ursprünglichen argumento Argument original? übereinstimmen? You don't agree with it. Nein. ¿No estás de So if acuerdo con someone ello? comes to you and says, here's a quote that's atheistic, Und wenn hier Así jetzt que jemand si kommt alguien und viene a ti sagt, con hier esta ist es cita que dice atheistisch, que es how would you ateísmo, answer? wie würdest ¿cómo du tú antworten? respondes? Que el rey del sur es una relación de Estado sobre Iglesia. Que ellos utilizan la religión para controlar a las personas. So the king of the south, Así que el rey del for the sur, king of the south, the power is in the state. Also für den así que König para des el rey Südens del ist die sur el Macht poder innerhalb se des encuentra en el Staates. Estado. But you would argue it allows some religion. Aber du Pero argumentierst tú würdest argumentas ja nur que él argumentieren, permite dass es algún tipo de etwas religión. Religion erlaubt. So what do you do with France? Und was Así machst du que, jetzt ¿cómo mit, haces con dem, Francia? ¿Qué mit haces dem con Thema Francia? Frankreich? In Egypt. Y In Egipto. Ägypten. If we were to come and look at Egypt, Wenn wir Ägypten Si nosotros betrachten würden, viniéramos y viéramos Egipto, what's the religion of Egypt? was ¿cuál ist es denn die la Religion religión de von Egipto? Ägypten? Or does the pharaoh have no religion? Oder hat der Pharao keine Ägypten? ¿O es que el faraón no tiene Sorry, religión? hat der Pharao keine Religion? Does the pharaoh have no religion? Hat der Pharao ¿Acaso el keine faraón Religion? no tiene religión? They have idols. They have Ellos tienen idols. So, sie ídolos. haben Götzen. Ellos So what tienen type of ídolos. religion do they have? Así que, welche ¿qué Art tipo von de Religion religión haben sie ellos denn? tienen? Paganism. Das heißt, Paganismo. Just like who? also wie wer? ¿Tal como quién? Brother France. Roland. Hermano Rowland, France. I'm thinking of Egypt. Francia. Ich denke hier Estoy über pensando en Ägypten nach. Egipto. So if you were going to compare and contrast Egypt with a power, who would that be? Also wenn man Así que si tú vas a Frankreich mit einer anderen comparar y Macht contrastar a gegenüberstellt Egipto und con vergleicht, otro welche wäre poder, das? ¿cuál sería ese otro poder? Wenn man Ägypten jetzt, you said Egypt? sorry. Also wenn man Ägypten jetzt mit einer anderen Macht gegenüberstellt und vergleicht, welche Macht wäre das? Compare and contrast Egypt Man würde Comparas y Ägypten contrastas vergleichen und Egipto gegenüberstellen with Babylon. mit con Babylon. Does that Babilonia. make sense? Macht das ¿Eso Sinn? tiene sentido? Egypt and Babylon. Ägypten Así und que Egipto y Babylon. Babilonia. Sister May said that Egypt La Schwester May hermana hat May gesagt, dice que dass Egipto pagan. Ägypten es pagano. Heidentum ist, Is paganism atheism? ist Es das paganismo, Heidentum ateísmo. gleich des Atheismus. Does anyone say that it is? Sagt Alguien jemand, dijo dass que es lo ist? es. So the pharaoh Also der Así que el Pharao faraón pagan. ist es heidnisch. pagano, He's not atheistic. no ist es nicht ateo. atheistisch. And Babylon, Und what's the Ba- Y religion of Babylon? Babilonia, Und ¿cuál es la was religión de für eine Babilonia? Religion hat Babylon? Paganism. Paganism. Das Paganismo. heißt auch das Heidentum. So we find Egypt and Babylon Also wir Así sehen que jetzt hier encontramos Ägypten und Egipto y Babylon Babilonia. are both a church-state relationship. sind Encontramos que beide eine tanto Egipto como Babilonia ambos se encuentran en una relación de Both have iglesia y de Estado. paganism. Beide Ambos haben tienen auch das paganismo. Heidentum. But what is the difference? Aber was ist Pero der ¿cuál es la Unterschied? diferencia? Particularly easy to
to see once you go to Daniel 11. Es particularmente fácil de ver una vez que vas a Daniel 11, Because if we want to know the nature of the king of the south, porque si nosotros queremos conocer la naturaleza del rey del sur, König des Südens erkennen möchte, if we were to use correct methodology, si nosotros fuésemos a utilizar una metodología correcta, wouldn't look at Vladimir Putin dann würden wir nicht cuando Wladimir nosotros Putin viésemos a Vladimir anschauen, Putin, and then go back and see if Ptolemy looks like Putin. und dann würden y wir luego schauen, ob nosotros veríamos que Ptolomeo Ptolemäus wie se ve Putin igual que ausschaut. Putin. It's the wrong order. Das ist die falsche Reihenfolge. We should go back and understand Ptolemy. Wir sollten Nosotros eigentlich deberíamos Ptolemäus verstehen. de ir See if Putin primeramente looks like Ptolemy. Und dann sollten wir a schauen, ob Ptolomeo Putin y wie luego Ptolemäus decir que ausschaut. Putin se ve como Ptolomeo, is no al the revés, king of the south of Daniel 11. Denn Ptolemäus porque ist der Ptolomeo König des es el Südens rey von del Daniel sur Kapitel de 11. Daniel 11. So you come to Ptolemy. Also wenn Así wir que zu tú vienes a Ptolemäus kommen, Ptolomeo, Is he atheistic? ist él er es ateo. atheistisch. Yesterday you said not. Yesterday I said not. Gestern habe ich gesagt, dass es nicht der Fall ist. So if Ptolemy is not an atheistic power, Así Also wenn que Ptolemäus no. kein atheistisches, Así que si keine Ptolomeo no atheistische es un Macht poder then ateo, can you define the king of the south as an atheistic power? kann man denn dann ¿vas den a König des definir Südens entonces als al rey eine del sur como un poder ateo? atheistische Macht darstellen? No. No. 'Cause you can't do that in the king of the south of Daniel 11. Denn man kann das No ja puedes hacer beim eso en el rey del sur de Daniel 11. Kapitel 11, beim König des Südens nicht machen. So regardless of what you see in the French Revolution, Also egal, was man in der Así que sin französischen importar lo que Revolution sieht, vimos en la can't be Revolución how you define Francesa, the king of the south. es kann no puede nicht ser sein, dass man den definido König des como Südens rey so del sur. definiert. No. Daniel 11:5. Daniel 11, Vers Daniel 5. The 11:5. king of the south, Ptolemy, shall be strong, Der El rey König del des sur, Südens, Ptolomeo, será Ptolemäus, fuerte soll stark sein and he'll fight with the king of the north. und wird mit y dem König peleará des contra el Nordens rey del kämpfen. norte. So go back to those powers Also wenn man zurück Así zu diesen que Mächten geht and see how they vamos, interacted with the church. und wenn man vamos sieht, wie hacia esos dos die poderes y der vamos a Gemeinde ver cómo Kirche ellos umgehen. dos So interactuaban we con la went back to iglesia. Ptolemy. Und wir sind Así que dann de zurück regreso a zu Ptolomeo, Ptolemäus gegangen I gave you one source. und yo te dann di una fuente. die Quelle, die ich euch gegeben habe, This is a series of university lectures. ist Eso es una eine serie de lecturas Durchschnitt universitarias. von einer Universität. Lecture 6, Egypt under the Ptolemies. Und da haben wir Lectura die 6, 6. Egipto Lektion. bajo Es la geht dinastía Tolemaica. Ägypten in der Zeit von Ptolemäus. We mentioned their economy just because it's interesting, Und wir haben die Nosotros Wirtschaft, mencionamos su dort economía porque betrachtet, es einfach nur, weil es interesante, interessant ist. but it wasn't their economy that we wanted to highlight. Aber es ist nicht die pero no era su Wirtschaft, economía lo que wollten. nosotros queríamos resaltar. What we wanted to highlight Was Lo que wir nosotros queríamos resaltar was the relationship between the Ptolemies and the Church of Egypt. war die era Verbindung la der relación que Ptolemäen, existía also der entre Ptolemäus, la dinastía und tolemaica der Kirche y von la Ägypten. iglesia de ese tiempo. We brought up the Rosetta Stone, Wir haben diesen Nosotros trajimos a luz la piedra de Rosetta rausgebracht. and this stone Und y dieser esta Stein piedra is a text. ist ein es un Text, texto, It's a decree. es es ist ein Erlass, un That's an decreto agreement between Ptolemy V welche ein que Übereinkommen mit establece un Ptolemäus acuerdo V entre ist Ptolomeo and the V priests of und y los Memphis. und den sacerdotes Priestern von Memphis. de Memphis, So it's sacerdotes de a Memphis. decree Also es ist Así ein que un Erlass, decreto documenting the relationship between Ptolemy, the king, der documentando die la Verbindung relación entre Ptolemäus, Ptolomeo, el rey, and their pagan religion. und y ihrer esa religión heidnischen pagana. Religion dokumentiert. And who held the power? Und wer hat ¿Y die quién Macht hier mantenía el poder? gehalten? Ptolemy, Ptolemäus, Ptolomeo, the king. der König. el rey. So the king of the south is pagan, So, der Así König que el des rey del Südens sur es ist pagano, Heidentum, not atheistic. no nicht ateo. atheistisch. Do Catholics worship the same God we do? Tun die Los Katholiken den católicos gleichen Gott adoran al dienen wie mismo wir? Dios que Or nosotros, Muslims? Oder die o los Muslime? musulmanes, Or Hindu? Oder die o los Hindus? Take hindúes. the Hindu. Nehmt die Hinduisten? Do they worship the same God we do? Tun sie den gleichen ¿Qué hay Gott de los anbeten hindúes? wie wir? ¿Ellos adoran el mismo Nein. Dios Does que that make nosotros? them No. atheistic? Werden sie dann nicht ¿Eso los atheistisch? convierte a ellos en Nein. ateos? The No. definition of atheism Así que la Die definición de Definition vom ateísmo Atheismus is a belief in no God. ist, dass man an es keinen no Gott creencia en glaubt. Not Dios, that they don't believe in your God. Nicht, dass sie no unbedingt que an einen ellos Gott no glauben. crean en tu So if Dios. Pharaoh says, Also wenn Así que si Pharao Faraón sagt, dice, what makes you think your God is better than my gods? was bringt ¿qué dich te denn hace dazu, pensar dass a ti dein que Gott tu besser Dios ist es als mejor meine que mis Götter? dioses? Whatever application Ellen White makes Was auch immer Sea für cual eine sea la An- aplicación que Elena Ellen White tätigt, hace, is that the definition
definition of atheism? Ist ¿Es das esa die la Definition definición des de ateísmo? No. No, Nein, No, because all he's saying denn porque alles, todo was lo que sagt, dicen is who is your God? was es sagt, quién ist, es tu wer Dios. ist denn dein Gott? I have my own gods, Ich habe Yo tengo mi Dios. meine eigenen Götter. and that's not atheism. Und das Y ist eso nicht der no es Does ateísmo. that make sense? Macht das Sinn? ¿Tiene So sentido the eso? original king of the south was a Así que el church-state rey, relationship. así Also que der el ursprüngliche rey del König sur des Südens original war se eine encontraba en una Verbindung relación von de Kirche iglesia y und Staat. Estado, The king and paganism. el Und rey y el der paganismo. König und des Heidentum. But the king, the state had the power. Und der Pero el Staat rey y hatte el die Macht. Estado mantenía el Babylon poder. was the same. Und Babylon war auch das Con Babilonia Gleiche. era lo But who mismo. had the power? Wer hat Pero denn ¿quién da mantenía el die Macht poder? gehabt? The king or the church? ¿El rey o la Die, iglesia? der König oder der Staat? Oder die Kirche? The church. La Die iglesia. Kirche. So Babylon Así que Babylon is a Babilonia mirror image of Egypt. ist es un ein espejo reflejo de Spiegelbild von Egipto. Ägypten. So I want to suggest the following so we can move on. Así Ich que yo möchte quiero sugerir lo Folgendes siguiente a fin vorschlagen, de que dass wir podamos weitergehen avanzar. When we talk about this state church model, Wenn Cuando wir über nosotros dieses estamos Modell von hablando Kirche und sobre este Staat modelo sprechen, de iglesia y it's a Estado, sliding scale. dann ist es wie es so una eine escala de sliding is degradación. going downwards. Yeah. Okay, so eine Abfolge. It's state over church. Also es ist Estado die sobre Kirche la über den iglesia. Staat, If you were to think about a marriage, die Si Staat tú über fueras a die pensar Kirche. en when the matrimonio, husband controls the wife, Und wenn wir über cuando die el Ehe reden esposo und dort controla a la der mujer, Mann über die Frau herrscht, this can take on different forms. dann kann das esto unterschiedliche Formen puede annehmen. verse en It can look diferentes nice. formas. Es kann sehr Se nett puede ver, ausschauen. se Everyone puede gets ver along bien. well. Jeder ist zufrieden mit Todos der se llegan a Situation. You hardly acostumbrar. notice it. Und Tú lo notas, merkt es kaum. difícilmente lo notas. At some point during the day, Aber dann Pero irgendwann luego, en einem algún Punkt, punto durante el in día, dem Tag, the wife might say, dann mag la die esposa Frau dann quizás sagen, I diga, think I might do this. ich glaube, ich werde dies yo tun. creo que The quizás husband pueda will hacer say, esto. no, Und der Mann wird Y sagen, el nein, esposo I dirá, don't no, think you should. ich glaube, das solltest du no nicht creo tun. que You're not deberías. doing that. Du tust Tú das no vas a nicht. hacer eso. It can look really subtle, Es kann Puede sehr verse muy sutil, subtil ausschauen, but it's still the husband controlling the wife. aber pero es ist aún immer así noch es el der esposo Mann, der controlando a die la Frau mujer. kontrolliert. It's still state over church. Es Aún ist así immer noch es der Estado Staat sobre über iglesia. Kirche. And then you can see it Y luego tú puedes Dann verlo kann man en das in diferentes verschiedensten formas, Formen betrachten. different degrees of control. diferentes Unterschiedlichsten grados Formen de der Kontrolle. control. And the very worst Und das Y el Schlimmste peor of this abusive relationship de esta dieser relación traurigen, abusiva Verbindung becomes what? wird was? se convierte en que, se torna en que Diktatur? This is all dictatorship. Das ist dictadura. alles Diktatur. Todo esto es This is all dictadura. control. Das ist alles Todo esto es Kontrolle. control. But in its farthest degree, Aber in Pero seiner el schlimmsten peor Form, grado, der weitesten Form, what does it turn into? ¿en qué se wo tut convierte? es dann hinführen? Atheism? ¿Ateísmo? I'm talking about this as a relationship, Ich rede hier Yo estoy drüber hablando über de eine esto como una Verbindung, relación, but I already agree with the application. pero ya weil wir estoy bereits de schon acuerdo mit con la der aplicación. Schlussfolgerung übereinstimmen. In a relationship, what does that look like? In En una relación, Verbindung, ¿cómo wie, se ve eso? sieht das Ganze dann aus? What happens under atheism? Was passiert denn ¿Qué im pasa con el Atheismus? ateísmo? The state says to the church, Der Staat El sagt Estado der odia a la Kirche, I no iglesia longer want you to exist. ich y möchte, no dass quiere du que nicht tú mehr sigas existierst. existiendo. Turn that into a marriage. Und tu das Ahora Modell in eine, trae eso para el matrimonio. eine Trae esa Ehe ilustración umzubauen. al matrimonio. Every country Jedes Cada Land, país seen around us que das vemos um uns alrededor ist, has nuestro this same problem. hat das tiene el gleiche mismo Problem. problema. What does that abuse turn into? Und dieser ¿En qué se Missbrauch, wo convierte kommt ese der denn abuso? hin? This is all varying degrees of slavery. Das hier ist alles Form Todo von esto Sklaverei. son grados de Und dann esclavitud tut es y in luego was? se Wandelt es convierte sich um? en Not divorce. divorcio, Not ¿no? Ella no se le permite, She's not allowed to leave. no, ella no se le permite dejarlo. Murder. ¿Muerte? Sí, su asesinato. When the husband can't control the wife to his satisfaction, Cuando el esposo no puede controlar a la mujer para su satisfacción, every minute, every day, cada minuto, todos los días, somewhere around the world, alguien alrededor del mundo, una de esas esposas es asesinada. it's constant. Es constante. I know it is in Australia, so I know it is here. Yo sé que hay en Australia y también hay aquí. So
So you have varying degrees of control and Ah, abuse. Also Así hat que man die existen varios unterschiedlichen grados de Formen control von o oder abuso. Ebenen von Missbrauch. You can think it looks nice Man Tú kann puedes denken, pensar dass que es se nett ve aussieht bien comparatively. im Vergleich. Just look comparativamente. at a modern traditional Christian family, Eine moderne Solamente veo christliche, una familia traditionelle Familie. and tradicional, then you can see moderna. it all along that scale, Und dann Ya in puedes diese ver ganze todo Skala en entlang esa different escala, degrees of control. sieht man diferentes grados de unterschiedliche control. Kontrollebenen. It starts looking more and more like the clear slavery it already is. Und es schaut immer und immer mehr Hasta aus que wie comienza a die verse reine cada vez más Sklaverei, como die es la schon fast esclavitud bereits ist. que es. Somewhere along this scale, Und irgendwo En algún auf punto de dieser esta Ebene, escala, depending on the person, you might start saying that looks wrong. kommt dependiendo es de la auf die persona, Person quizás tú vielleicht drauf digas, an, oye, eso sagt está man, mal. das sieht ein bisschen falsch aus. Some people might say that here, some might say that here. Manche Leute werden Algunas es hier personas sagen, dirían manche que aquí, hier. otras personas dirían But que the aquí. ultimate Aber Pero das el Ultimatum último turns into grado murder, da wird es eigentlich zum Mord, es where the state just asesinato, destroys the church, wo der cuando Staat el eigentlich die Estado Kirche einfach nur simplemente zerstört, destruye la persecutes, iglesia, kills. la, verfolgt und dann la tötet. persigue y luego la Atheistic mata. France. Das ist das Esa es la atheistische Francia Frankreich. It's still a ateísta. state over church model, Es ist immer noch das Aún gleiche es Modell, el wo der modelo de Staat über Estado die sobre Kirche ist, iglesia, just in its most abusive sense. nur in solo que seiner en su sentido schlimmsten más abusivo. missbrauchender Form. This is violent. Das ist Esta es violencia, gewalttätig It's turned into physical abuse. und se hier ist está der convirtiendo en Missbrauch abuso in físico. Gewalt, also handanlegend, handgreiflich geworden. When Danke. we talk about the king of the south being atheistic, Und wenn Cuando wir darüber nosotros sprechen, hablamos del dass rey der del sur König des siendo Südens ateísta, atheistisch ist, it's not necessarily wrong, dann ist es no nicht es unbedingt necesariamente falsch. but it equivocado, doesn't mean that the king of the south has to be atheistic. Aber es pero bedeutet eso no nicht, quiere dass der decir König que el des rey del Südens sur tenga que atheistisch ser sein muss. ateísta. The king of the south is state over church. Der El rey König del des sur Südens es ist, Estado sobre dass der iglesia. Staat über der Kirche ist. That's true for Vladimir Putin Das ist wahr Eso es oder cierto so für para Wladimir Vladimir Putin Putin and for the France of the French Revolution. und auch y für para la Frankreich Francia de la in der Revolución Zeit der Französischen Francesa. Revolution. If that state over church relationship looks different, Und wenn Si esa diese relación de Verbindung iglesia y zwischen Estado Kirche se und ve Staat anders diferente, aussieht, it's just because here is Putin also es dass der Staat porque über die aquí Kirche está ist, es ist, Putin weil hier Putin ist and here is France. und y hier ist aquí está Frankreich. Francia. There are different sides of that sliding scale. Da gibt es Hay unterschiedliche diferentes Seiten von grados en esa dieser escala, abfolgenden Skala. But all of them Aber alle pero von todos diesen, ellos are still state over church. alle diese siguen sind siendo immer noch, Estado dass der sobre iglesia. Staat über der Kirche ist. Does that make sense? Macht ¿Eso das tiene soweit Sinn? sentido? Does anyone have thoughts? ¿Alguien Hat tiene irgendjemand pensamientos Gedanken, Fragen? sobre eso? You can kill physically as well mentally. ¿Puedes matarla tan Ya. física como In many mentalmente? ways, Sí. the mental is worse. Ich glaube, Sí, in puede vieler ser de muchas oder vieler formas. Art La und mental Weise es la ist die peor. mentale Tötung schlimmer. I've seen more broken minds than broken bodies. Ich sehe viel He mehr visto más mentes gebrochene quebrantadas que Verstände cuerpos oder quebrantados. Köpfe als Körper. It's another way to kill someone, to destroy their mind. Es ist eine Es otra andere Form, forma de eine matar a Person alguien, zu es töten, wenn destruir man su ihren mente. Verstand tötet. And at the end they kill themselves. Y al final se suicidan, Just like Stalin's wife, So wie Stalins tal como la Frau, esposa de who shot Stalin, herself on the 9th of November. que welche se sich am 9. suicidó November en la selber noche del 9 de noviembre. I have a question. Yes. Tengo When una we pregunta, have sí. Egypt and Babylon, Cuando nosotros tenemos Egipto y I thought Babilonia, Babylon, the head of pensé the que state, Babilonia, the king was also the head of the church. Wouldn't that look el like the state was rey over the church as well? Just like Egypt? era que el rey también tenía la corona Ägypten und Babylon, das ist die Frage. de la iglesia. Y vemos Bei una relación Babylon de iglesia y schien Estado es, por esa dass der razón, König aunque la eigentlich auch iglesia está sobre el der Estado, Staatsmann pero auch no podemos ver lo mismo der entonces Kopf en über der el Kirche rey war, del wäre das sur. nicht das Gleiche, dass der Staat über der Kirche wäre. Did everyone get that? Hat jeder das Solo que el verstanden? Estado esta vez está sobre la So, iglesia. what ¿Alguien Sister más Tamina lo introduced entendió? Also, was Schwester Tamina Así que hier lo que la angebracht hermana hat, también was acaba de something I was introducir hoping to move gloss over. era algo was ich etwas gehofft que habe, yo wo wir drüber quería, weggehen. a lo cual yo quería llegar Stated mucho Ich habe después. gesagt, that Ella Babylon is declaró church over state. dass que bei Babilonia Babylon es der iglesia Kirche sobre über dem Estado. Staat ist. So go to ancient king of the north. Also geht Así man que zum yendo al diesem antiguo rey del alten König norte, des Nordens, You
You know, in the 1260, it's church over state. Also, Tú wenn sabes man que es los weiß, in den 1260, da 1260 sehen wir, ist die es Kirche über iglesia den sobre Staat. Estado. But go to the statue of Daniel 2. Aber gehen wir zu der Statue Pero von que es de la Daniel estatua de Kapitel Daniel 2. 2, This statue, Und esta diese estatua, Statue, is it church over state or state over church? ist es da die Kirche über den ¿es Staat oder iglesia Staat sobre über el die Estado Kirche? o Estado Who sobre controls iglesia? who? Wer ¿Quién kontrolliert denn controla a wen? quién? So, what you're forced to say Also was man hier dazu Así gezwungen que lo que ist, tú dass estás man forzado a sagen muss, is that decir the king of the north is state over church. dass der König es des que Nordens ese die rey Kirche del über dem norte es Staat Estado ist. sobre This one. iglesia. Este. Der State, die Kirche über dem Staat ist. Also dieses hier. So, either turn with me or remember the story of Daniel 6. Also Así entweder que quiero schlagt que es vayan mit mir conmigo auf o oder geht recuerden zu la historia de Daniel Kapitel 6. 6 oder ihr erinnert euch dran von Daniel, Daniel want Kapitel 6. To take us back to the very beginning, Ich möchte uns zum Anfang bringen. Quiero, we have Eden. Wir haben Edom, quiero They sin. llevarlos sie sündigen. al mismo inicio. What mode of worship does God immediately introduce? Tienes el Also in Edén. Eden, da sündigen sie und ¿Qué welche Form modo de der Anbetung adoración tut Gott einführen? Dios ha introducido? What does he do for Adam and Eve? ¿Qué es lo que él hace por Adán y Eva? Sacrifice, Sacrificios, Opfer, altars, Altare, altares, altars, altares, priests, Priester sacerdotes, temples. und Tempel. templos. So if you remember Así que si recuerdan how Satan operates, Und wenn ihr cómo euch daran opera erinnert, wie Satanás, Satan funktioniert, what's he going to do? was tut ¿qué er es lo dann? que él va a hacer? Counterfeit. Da tut er das Fälschen. So what Falsificación. should you expect to see? Also Así was que, ¿qué sollte es man lo que esperarías erwarten, ver? was man sieht? He's going to introduce altars, Er wird Él va a Altäre, introducir altares, Priester and sacerdotes temples. und y Tempel templos. einführen. Where did paganism come from? Und wo kam das ¿De Heidentum dónde denn vino el her? paganismo? How did pagans Wie tun denn die Heiden? learn to sacrifice on an altar Wo ¿Cómo lernen los sie denn, dass sie paganos auf einem aprendieron a Altar sacrificar opfern sobre el müssen? altar temple In en einem un Tempel templo administered by a priest? und dass sie da y ser einen ministrados por Priesterdienst haben. sacerdotes? Paganism is a direct counterfeit of the sanctuary. Das El Heidentum ist paganismo ein es direkter una Abgleich oder eine falsificación Fälschung directa del des, santuario. vom Heiligtum. So straight after Eden, God introduces altars and sacrifices. Kurz Así nach que Eden, directamente en el Edén, tut Gott die Dios está Altare introduciendo und die altares y Opferungen einführen. sacrificios. So before the flood, Also vor Así der que antes Flut del diluvio, already introduced altars and sacrifices. haben sie bereits schon die Altäre Satanás und ya había Opferungen introducido altares y eingeführt gehabt. But sacrificios. now they're sacrificing people. Aber Pero jetzt ahora tun están sie sacrificando Menschen opfern. personas. So it's a counterfeit. Also es ist eine Así que es una Fälschung. falsificación. We'll skip some history. Wir gehen Vamos jetzt a über ein saltar algo de bisschen Geschichte historia. hinweg. We come down to the history of Moses. Und wir kommen Vamos zu a dieser llegar a la Geschichte historia de von Mose. Moisés. I won't say Moses. Ich werde jetzt Yo nicht voy a Mose decir sagen. Moisés. I'll say the beginning of ancient Israel. Ich sage Yo no der voy a Anfang decir des Moisés, alten yo lo voy a Israels. llamar el But it's inicio long del after Israel Moses. antiguo. Denn es ist lange nach Israel, nach Porque Mose. The glorious land. Und ich nenne es das esto es herrliche después de Land. Moisés, esto es la tierra gloriosa, esto es el antiguo Israel. What method of government ¿Qué Welche método de Art der gobierno? Regierung ¿Qué forma de did gobierno God introduce? hat Dios Gott hier introdujo? eingeführt? What type of government was this? Welche ¿Qué Art tipo, qué forma de Regierung? gobierno era esta? Theocracy? Theocracy. Es war eine Teocracia. Theokratie. So God brought Así his que people Also Gott hat sein Dios Volk le dio a su herausgeholt pueblo. and he set them up as a nation with a theocracy. und er hat sie als Dios eine sacó a este Nation mit einer pueblo y los Theokratie introdujo en una aufgebaut. nación bajo la teocracia. Ihr stimmt alle ¿Están damit todos de überein? acuerdo con eso? So it was a church-state relationship. Así Also que es había war eine una Verbindung relación de von iglesia y Kirche und Estado. Staat. God set up ancient Israel Gott hat Dios das alte con- Israel constituye Israel antiguo aufgebaut as a theocracy. als eine como una Theokratie. What teocracia. is a theocracy? Und Teocracia. was ist eine ¿Y qué es lo que Theokratie? es una teocracia? Perdón. Define a theocracy. Definiere Definan eine una Theokratie. teocracia. Es ist die Kirche über den Staat. What does it look like? Wie sieht es Iglesia denn como aus? sobre Estado. ¿Cómo se ve? Die religiösen Leiter kontrollieren das Land. La So parte the religiosa religious leaders are controla. controlling the country. Also Así die que son religiösen líderes Leiter tun das religiosos Land, controlando el regieren. país. What I want to suggest, Was ich Lo que yo vorschlagen quiero möchte, sugerir religious leaders are the state. ist, dass die es que religiösen los Leiter líderes der Staat religiosos selber sind. son del So Estado. saying the same thing, really.
Eigentlich Así ist es que gleich estamos das diciendo la Gleiche. misma It's a cosa realmente. church-state relationship, Es Es ist una eine relación de Verbindung iglesia y von Kirche Estado, und Staat, but the church and the state aber die pero la Kirche und iglesia y el Staat Estado not even separate entities. sind nicht ya no son getrennte una entidad Einheiten. They're separada. embodied in one person. Sie sind in Ellos einem están Körper vereint. constituidos en una misma persona. Así Also que la die teocracia Theokratie Is one person, war als eine es una Person. and persona what he has Und was er y hat, lo que is tiene two different hats. ist, es dass er dos zwei sombreros diferentes. unterschiedliche Hüte hat. One says church, Der Uno eine dice sagt iglesia die Kirche and one says king. und der y uno andere dice sagt rey, König. But there's one person. Aber da gibt pero es están eine en una Person. misma persona. Does that make sense? Macht das ¿Tiene Sinn? sentido eso? So, do you want to name him? Möchtest du Así hier que tú ihm quieres einen Namen llamarle por geben? un nombre. I'm going to name him Ich möchte ihn jetzt Yo voy einen a Namen geben. ponerle un nombre. Samuel. Und zwar Samuel. Samuel. Samuel operated a theocracy. Daniel hat Samuel eine gobernó bajo una Theokratie, teocracia. Samuel hat eine Theokratie bedient, sozusagen. One person, Eine Una Person, persona, two hats. zwei dos Hüte. sombreros. He's head of the church and head of the state. Er ist Él der es la cabeza de Kopf la des iglesia y la Staates sowohl cabeza auch del der Estado. Kirche. Does that make sense? ¿Tiene Macht das sentido eso? Any questions or thoughts? ¿Alguna pregunta o Irgendwelche pensamiento Fragen, sobre eso? Gedanken? So, Así que Also, ancient Babylon. das alte Babylon. Babilonia antigua. What must ancient Babylon be? Was ist das ¿Qué debe de alte ser Babylon? antigua Babilonia? It's a theocracy. Es eine Es una Theokratie. teocracia. Now, I don't want to just get stuck on Babylon. Ich möchte jetzt Ahora, hier yo aber no nicht quiero nur que nosotros bei nos quedemos Babylon enfrascados en feststecken bleiben. Babilonia. This is a story of four kingdoms. Das ist Esa eine es la Geschichte historia de über vier cuatro reinos. Königreiche. Babylon, Medo Persia, Greece, Babilonia, and Medo Rome. Persia, Grecia y Babylon, Roma. Persien, Griechenland und Rom. So these are a theocracy. Also Así diese que sind todos eine estos son una Theokratie. teocracia. One person Una Eine persona is both head of the religion and head of the state. ist son ambas der cosas, la Kopf cabeza des, del Estado y la Staates cabeza de la sowohl auch der religión. Kirche. Does that make sense? ¿Tiene Macht das sentido Sinn? eso? So come to Daniel chapter 6. Jetzt Así kommen que wir zu vamos a Daniel Daniel Kapitel capítulo 6. This is 6. Medo Persia. Esto es Das Medo Medio Persia. Persien. So this in ancient Israel we've talked about Samuel. Also im Así alten que Israel haben en wir el über Israel Samuel antiguo gesprochen. nosotros hablamos sobre Now Samuel we want to talk about Darius. Jetzt y reden ahora wir über nosotros Darius. queremos hablar sobre Darío. He is the counterfeit theocracy. Él Ist es die, la falsificación de la Theokratie. So teocracia. Darius, Así Also que der Darío Darius, he favors Daniel. mag Daniel sehr. The presidents and princes become jealous. Die Así Präsidenten que él und ama a Prinzen Daniel, werden los eifersüchtig. príncipes Sie se gehen ponen zum celosos, König luego vienen al mit rey einem con un Plan. plan. And they say to Darius, Und sie Y sagen, ellos le dicen a Darius, Darío, make a decree. mach "Haz- einen Erlass. proclama un What was decreto. this decree to say? Und was ¿Y qué war debe dieser decir ese Erlass? decreto? You can't pray to anyone but the king. Du kannst nur den König anbieten. Tú no beten puedes und niemand orar a anderen. nadie sino Can't solo al pray to rey. any of your gods. Du kannst Tú no le keine puedes anderen orar a Göttern ningún anbeten. Dios. If you need something, the only person you can petition, the only being you can petition is your king. Wenn du Si irgendwas tú brauchst, die necesitas einzige algo, Person, die a la du única darum persona a bitten la cual kannst, tú ist se der lo puedes König. pedir So tiene que ser al Darius rey. signs that decree. Also Así Darius que Darío diesen proclama ese Erlass, decreto unterzeichnen He sees Daniel arrested. und er sieht, wie y él Daniel ve a Daniel And what arrestado. does he want to do? ¿Y Was qué es lo que él möchte quiere hacer? Take that decree möchte Quiere diesen tomar Erlass ese nehmen decreto and tear it up. und er möchte y es, romperlo. zerreißen. And his advisors come to him. Und dann kommen seine Y Ratgeber luego und vienen sus sagen, What do consejeros they say to Darius? was y sagen que le sie dicen denn? a Darío, The law can't be changed. Das Gesetz la kann ley nicht no puede geändert werden. cambiarse. He's the king. Why Él can't he es el change the rey. law? Er ist der Porque König. él no Warum puede kann cambiar es la nicht ley. geändert werden? Brother Rollins, Por hermano Rowland. why can't Darius change the law? Warum kann Porque Darius das el rey Gesetz Darío no nicht puede ändern? cambiar la ley. Because it was the law of the Medes and the Persians. Porque era la ley de los Aber medas er y los ist doch persios. der König. Pero él es el rey. Even he. Why Incluso can't he él. change it? Warum kann Porque er él es no denn nicht puede ändern? Why do cambiarla. they have that law in the first place? Warum ¿Qué es haben lo sie que denn das sostiene esa Gesetz ley en primer lugar? gehabt? Why do they have a law that says the king cannot change his mind? Porque Warum ellos haben sie denn tendrían das una ley que Gesetz, dice que el das rey no heißt, puede dass der König cambiar de opinión. sich seine Meinung nicht ändern kann? The verses won't give you the answer. Die Verse werden El die verso en Antwort sí nicht te dará geben. la They just tell you respuesta. we can't change the law. Sie sagen uns einfach nur, dass das Y no Gesetz dice que nicht no puede ändern kann. cambiar la ley. Ahí dice por qué no puede cambiar la ley. Why do you think
can't change the law. Why ¿Por do qué you tú think crees that que no Messiah puede cambiar la failed ley? once he stood before the people and said, "I made a mistake"? Warum ¿Por wäre qué tú es crees für que ihn so habría ein un Problem, wenn er problema einfach tan... vor dem ¿Por qué Volk tú steht crees und que sagt, habría tanto das problema Gesetz si el rey solamente se parase delante del pueblo y dijera, me arrepiento de lo que hice? So Darius, Also Así que Darius, Darío he's working in a theocracy. está trabajando bajo una teocracia. Has how many hats? Also Así wie que viele ¿cuántos Hüte hat sombreros er él denn auf? tiene? Two. Two Dos. hats. Zwei Dos sombreros. Hüte. One says he's a, Einer Uno sagt, er dice ist que él was? es ¿qué? One is king and the other is priest. Uno dice que él es rey y el otro dice que él Der es un andere ist der sacerdote. so Priester. he signs a decree Also tut er Así ein que él Erlass proclama ese aufschreiben and he decreto wants to change it, y und er quiere möchte es cambiarlo. ändern. and they have a law that says he can't. Und Y es la gibt ley ein entonces Gesetz, wo dice es que él no heißt, puede. dass er dies nicht tun kann. Why would they have a law that the king himself can't go against? Porque Warum él müssen die tendrían, ein porque Gesetz tendrían una haben, ley a la gegen cual el das rey der mismo no König puede ir en vorgehen kann? contra, no puede abrogar. Sister Esther, Was er- Hermana Esther, I compare it with the Pope of yo Rome. lo comparo con el He's Papa de Roma y unfailable, él es so whatever he infalible, does is así que infallible. sea lo que sea que él haga es so when he infalible. signed this decree, Also wenn er Así que diesen cuando él Erlass proclama este unterschrieben decreto, hat, what hat is he wearing? welchen ¿qué Hut sombrero muss él er está denn usando? anhaben? Church. De iglesia. He's wearing his church hat. Er tut Él está den usando el Hut der sombrero de Kirche, iglesia, el sombrero tragen. eclesiástico, He's perdón. wearing his God hat. Er tut Él seinen está Gotteshut tragen. usando ese sombrero de He oro. signs a decree. Und er tut Él einen proclama el Erlass decreto abgeben, No one can petition or pray to anyone but me. der diciendo, sagt, nadie puede niemand realizar kann una für petición jemanden u beten orar außer a mir. alguien Because más who que is no the sea me? yo. Denn wer ist Porque denn ¿quién es das ese Ich? yo? A deity. Una Eine deidad. Gottheit. He's wearing his God hat. Er tut Él está seinen utilizando su Gotteshut sombrero de Dios. tragen. Then he looks with humanity, Und Y dann mit luego der él se Menschlichkeit ve como he's la been humanidad. tricked. schaut er Él ve das an und sieht, er ist cómo ha sido tratado. veräppelt worden. He wants to tear up that decree, save his friend, Und er möchte den Erlass Él zerreißen und quiere seinen Freund retten. romper ese decreto, salvar a su Und amigo. welchen ¿Y Hut qué muss er sombrero jetzt ahora él tragen? usa? state. Den Staat. Del Estado. One of the Medes and Persians La Das ley de los Gesetz Medas y der los Medien und persas Perser says that the king cannot go back on any law sagt, dass dice der que el König rey no kein puede Gesetz abrogar ninguna verändern ley because the king kann. Denn der porque el König is rey a god ist ein es un Gott dios or a demigod, o oder un ein demidios Halbgott. and a god of any form can't make mistakes. Und ein y como Gott es von un dios irgendeiner entonces él no puede Form cometer kann ningún error. keinen Fehler machen. So if he signs a decree Und Así que él wenn va er einen a Erlass proclamar el decreto erlässt and all of his people believe he's infallible, und y alle todo seine su pueblo Leute cree que él es glauben, dass er infalible. unfehlbar ist, which is what Sister Esther was alluding to with the Pope. das ist, worauf Por die esa Schwester razón Esther es que la hermana berufen hat, als Esther sie sich auf den estaba haciendo Papst esa alusión al berufen hat. papado, There is no mechanism by which he can say, I made a mistake. Da gibt es dann por lo keinen cual no existe ningún Mechanismus, wo er mecanismo sagen kann, ich mediante el habe cual einen él pueda Fehler decir, gemacht. oye, cometí Can un we see error. how he is operating in a theocracy? He's head of the religion, he's a demigod, and he's also head of the state. Können wir Podemos sehen, dass ahora er, ver cómo opera el asunto de können la wir sehen, dass er auf religión. zwei Él es un Ebenen hier semidios beruht. y él Einmal es ist la er cabeza de la der Kopf religión y des también la Staates, cabeza so del ist er Estado. auch ein Halbgott. And even when embodied in one person, who has most power? Und E auch incluso wenn cuando alles in ambos einer estén Person en una misma zusammen ist, so persona, hat doch wer ¿quién mehr tiene más Macht? poder? When he wears his God hat, Wenn er Cuando él sein usa su sombrero de Hut Dios, von der Gottheit trägt, he can do things. dann kann él er puede Dinge hacer tun. When cosas he wears his king hat, Das ist, que cuando él das, usa su wenn sombrero er de seinen rey, Staatshut trägt, he cannot undo. no die kann puede er nicht wegtun. So when you deshacer. have a theocracy, it becomes a fine line. Also wenn man eine Theokratie hat, Cuando dann tú wird es tienes una eine teocracia, sehr dünne Linie. hay una línea This is a good fina. story to illustrate Aber das ist eine gute Así Geschichte, que esta es una zum, buena historia para was man so ilustrar illustrieren kann, how even when it's embodied in one person, dass auch wenn que es nur in incluso einer cuando Person ellos están en zusammenkommt, una misma Daniel 6, persona, it's clearly the church that's controlling the state. in Daniel en 6 Daniel sehen 6 wir, es wie claramente la deutlich iglesia die quien controla el Kirche den Estado. Staat kontrolliert. The king has no authority, El Der rey no König tiene hat autoridad keine Autorität, even to go against his own word. ni siquiera para ir dass er contra sogar su seinen propia palabra. eigenen
gegen sein eigenes Wort angehen kann. The problem with Babylon, Medo-Persia, Greece, and El Rome problema Das con Problem Babilonia, mit Medo Babylon, Persia, Grecia y Roma Persien, Griechenland und Rom ist, is they all deified their kings. dass sie alle es la ihre forma en cómo Götter, ellos dass sie definen alle a sus ihre reyes. Königinnen vergötterten. No one ever decided Alexander's a good guy, we're going to call him Alexander the Great. Niemand dachte, dass Nadie nunca ha Alexander der dicho Große que eine Alejandro Magno eine fuese gute un Person ist und gran deswegen sujeto, un man buen ihn den sujeto, Großen nennen simplemente würde. porque se llama Alexander Alejandro hated el his Grande. father. Alejandro odiaba a su Alexander der padre Große hat seinen Vater gehasst May have been involved in his murder, und war sogar vielleicht involviert, dass er ermordet wurde, quizás but estuvo they did not have envuelto, a good relationship. aber sie hatten keine gute quizás no estuvo Verbindung. envuelto en su muerte, pero ellos no tenían One of una the buena reasons relación. that they didn't have a good relationship Una de las was because razones of por las cuales Alexander's mother. Una de las Einer der razones Gründe, por las warum cuales ellos no Alexander tenían una buena keine relación gute se debe Verbindung a la mit seinem madre de Vater hatten, Alejandro. war wegen Alexander seine Mutter. She was a priestess Sie war Ella era una Priesterin sacerdotisa in Epirus, in en un Epirus, palacio, princess of Epirus, but particularly a priestess. eine Prinzessin una von reina en un Epirus, palacio, aber pero im Besonderen war sie particularmente eine una Priesterin. sacerdotisa. And she claimed Und Y sie ella meinte, clamaba that Alexander was conceived que ella Alexander- decía que Alejandro fue from a concebido relationship between her and a god. dass Alexander como erschaffen wurde producto durch de una eine relación Verbindung entre zwischen ella y ihr und un einem Gott. dios. So Alexander was never raised to believe that the king was even his father. Así que Alejandro Magno fue wurde criado niemals damit con una forma aufgezogen, dass de er pensar de dachte, dass que sein Vater el sein rey ni wirklicher siquiera era Vater ist. su He propio had padre. himself named Alexander the Great. No one else had him given that name. Él se selber llamó a nannte sí sich mismo Alexander der Große, Alejandro niemand Magno gab ihm o diesen Alejandro el Titel, Grande, Because nadie in le his dio mind ese he's a nombre. demigod. denn in Porque su seiner madre le enseñó que él era un Vorstellung war er ein semidios, un Halbgott. semidios. So all of these were theocracies. They were church and state, but it's one person. Así Also que all todas diese estas son waren teocracias, Theokratien, son das iglesia y waren Kirche Estado, und pero Staat, solamente que en Verbindungen. una You persona. come down to the history of Christ, Llegamos Und a dann la kommt historia man de zu dieser Cristo Geschichte von Christus and we will discuss this more. und y wir vamos werden a darüber noch discutir mehr más sprechen. esto. You have John, Da ¿Quién hat es man San Juan? Johannes you have the Pharisees, ¿Quiénes und a dann los die Pharisäer fariseos? and they're all excited und sie sind alle, Y luego, because a deliverer has come. sind alle aufgeregt, denn der Heiland no ist entendí, gekommen. la, Erlöser la sozusagen, liberación viene was para restaurar qué? wiederherzustellen. The theocracy, Die La Theokratie, teocracia, which is the church welches la die cual es la Kirche iglesia and the state. y und el der Staat Estado. ist. There's a deliverer for the theocracy. Da gibt es Hay einen una Erlöser für liberación die para Theokratie. formar una teocracia. Perfectly reasonable Also wird Así es que es sehr, perfectamente razonable sehr scheinbar, that they would expect a resurrection, que ellos esperen la restoration resurrección, of the church and the state. dass sie la eine Wiederherstellung von restauración der Kirche und de dem la iglesia y Staat del Estado. darauf gewartet haben. Instead, God splits them. Und En lugar anstelle de eso, dessen Dios hat la Gott sie divide. gespaltet. He splits church from state, Er Él tut die divide Kirche la vom iglesia del Staat Estado. trennen. and he continues to work through his church. Y Él Und continúa tut trabajando a weiterhin través durch de su seine iglesia. Kirche arbeiten. Does that make sense? Tiene Macht das sentido. Sinn? Ancient Israel El Das antiguo alte Israel was a theocracy. era una war eine teocracia. Theokratie. Modern Israel does not claim to be a theocracy. We're not state. Das moderne El Israel ist keine Israel moderno no Theokratie. clama ser una Wir teocracia, glauben nicht, dass wir ein no tiene Staat sind. Estado. That all changed in the history of Christ, Das hat sich Todo alles eso in der cambia Zeitperiode en la von historia de Christus Cristo. verändert. which is why people had such an issue recognizing him. Esa es la Das razón war por la das cual muchas personas Problem, tenían warum problemas Leute, al das ist reconocerlo. das, warum Leute so ein Problem hatten, ihn zu erkennen. So you could mark different times for this. I'll mark 34. Así que tú Also man puedes kann colocar unterschiedliche diferentes fechas Zeitperioden para dafür este punto. markieren Yo voy a oder marcar el año Daten, und ich 34. markiere hier 34 nach Christus. So Satan is counterfeited from the beginning. Así que Also Satanás Satan está ist seit falsificando desde el Anfang inicio. schon, gefälscht. Altars, priests, temples, Also Altar, sacerdotes, Altare, templos, Priester, Tempel, sanctuary system, sistema del Heiligtumssystem. santuario, paganism. paganismo. Heidentum. You come to the theocracy of ancient Israel, Tú Wir llegas a kommen la zu der teocracia del Theokratie antiguo des alten Israel, Israels, theocracy of ancient Babylon, la die teocracia de la Theokratie antigua des alten Babilonia, Babylons, Samuel and Darius. Samuel und y Darío. Darius. They lead the church and they lead the kingdom. Sie leiten Ellos die Kirche lideran la auch iglesia, und ellos die lideran el Gemeinde reino, und auch el reino. das Königreich. At the end of ancient Israel, Al final del Ende Israel des alten antiguo, Israels God splits his church from his state, trennt Dios divide la iglesia del seine Estado. Kirche von dem Staat continues to work through his church. und Continúa trabajando a través de wirkt su iglesia. weiter durch seine Kirche. So what does Satan have to do? Und Así was que, muss ¿qué es lo que Satan tiene que hacer tun? Satanás? Ist zu split. So ancient Babylon, Así que la Also antigua das alte Babilonia Babylon it's church and state combined. ist es, es dass die iglesia Kirche y und Estado Staat combinado. zusammen sind. 538, Año 30 538. y, año Was passiert 538, ¿qué ocurre? progressive, I know you could
Es progresivo, yo sé, ustedes Ich weiß, pueden es marcar otras voranschreiten, fechas, man pero könnte yo andere elijo Daten marcar markieren, aber ich markiere 538. 538. You're going to head into the 1260. Wir haben jetzt Tú die vas a adentrarte a 1260 los hier. 1260. What does Satan do? ¿Qué es lo que hace The Satanás end of Rome. al final de Roma? Constantine? Constantino. What's he starting to tear apart? Was tut denn ¿Qué es lo que Constantino va a arrancar? Rome? Roma. Sister May. Hermana May. Church and state. Kirche und Iglesia de Staat. Estado. What's it going to end up with? Und ¿Con qué va a was hat er terminar? dann schlussendlich? ¿Cómo él va a terminar eso? ¿Cómo va a terminar? Because back here in this statue, ancient Babylon, Medo Persia, Greece, Rome, Denn hier in dieser Porque aquí Statue atrás, en esta estatua, Babilonia, Medo Persia, Grecia, church and Roma, state are one entity. da la ist iglesia y Kirche Estado und son Staat una sola eine entidad. Einheit. It's strong here. Es Es stark fuerte hier. aquí. In the 1260, does it look like that? Durante los 1260 años se veía de esa forma. Not just the end, in the middle of the 1260. No solo al does it look like final, that? sino en la mitad de los 1260 se ve así. Da schaut es wie aus. 538, does it look like that? 538 se ve así. What are the two parts? ¿Cuáles son las dos partes? Church and state separate? Kirche und Iglesia y Staat sind Estado getrennt. separados. Name them. Nenne Nómbralos. sie. What's the church? Was ist die ¿Cuál es la Kirche? iglesia? This is Babylon, Medo Persia, Greece, Rome. They're all this theocracy. Esto es hier haben wir Babilonia, Medo Babylon, Persia, Grecia, Medo Roma, Persia, todas Griechenland, estas Rom, das ist alles teocracias. die Todo esto es Theokratie. teocracia. Then God forcefully separates his church and his state. Dann tut Gott Luego seine Dios Kirche und Staat fuerza la separación entre gezwungenermaßen iglesia y In the history Estado. of Christ, in der Durante la Zeitperiode historia de von Christus. Cristo, his kingdom is not of this world, Sein su reino no Königreich es de nicht este von mundo. dieser Welt and his kingdom had been Israel. und Y sein con su reino él Königreich quiere war decir Israel. So he Israel. has a church, Also Así hat que él eine tiene una Kirche, iglesia but he separated it from the state. que aber está trennte siendo es von separada del der Estado. Staat. So Satan is going to counterfeit that. Also Así que Satan wird Satanás das va a jetzt fälschen. So falsificar pagan eso. Rome Also Así das que la Heidnische Roma pagana is this theocracy. ist es diese esta teocracia. Theokratie. They're one entity. Son una Sie sind entidad. eine Einheit. The Caesar was declared a demigod. Los Der césares Cäsar clamaban ser wurden semidioses. Halbgötter genannt. And what has to happen Und was ¿Y muss qué es dann lo que va a jetzt pasar? passieren? is to separate the two. Du musst Tienen die que zwei separarse voneinander los dos. So pagan Rome, Also Así das que heidnische Roma Rom pagana, papal Rome. und das päpstliche pa- Rom. Roma How papal. much state does papal Rome have? Und wie viel Staat ¿Cuánto hat de denn das Estado päpstliche tiene Roma papal? Rom? Nichts. Nada. What are the two? Así Also que was sind uno denn de los diese zwei? dos. You have the papacy, Tienes Du al hast das papado, Man hat das Papsttum. The Roman Holy Empire. the papacy, el Man hat das papado, Papsttum church, iglesia and y the kings. los Die Könige. reyes. So you could say Clovis Así Also que man tú könnte puedes jetzt decir Ludwig nennen and Clodoveo the Pope. y el und den papado, Papst. But el Clovis papa. Aber Ludwig Pero no longer Clodoveo has any religious authority. ya no hat tiene keine más religiöse ninguna Macht autoridad mehr. The religiosa. leader has no religious authority. El Der líder Leiter ya hat no keine tiene religiöse autoridad Macht. The religiosa. religion and the state have been fully torn apart. Die La Religion und der religión y el Staat Estado han sind sido völlig completamente auseinandergenommen. separados. Clear separate entities. Son Deutlich entidades getrennte claramente Einheiten. But separadas. the religious entity Pero la Eine entidad religiöse religiosa is going to control the state entity. va wird a den controlar la entidad del Staateinheit Estado. kontrollieren. So the Pope Also Así der que el Papst papado is going to control Clovis. wird va a Chlodwig controlar a kontrollieren. Clodoveo. And Clovis, he's not a demigod. Y Clodoveo no Chlodwig es un ist kein semidios. Halbgott. He has no spiritual authority. No Er hat tiene keine una autoridad geistliche, espiritual. Autorität. So it took Satan 500 years, Así Also que le Satan tomó a hat Satanás 500 538 Jahre años. but Christ separated this theocracy, pulled out his church, Also Christus hat Ya Cristo había separado de estas entidades. Él había sacado a su iglesia and he operated through his church. y él operaba a través de su iglesia. Fungiert. Satan pulled apart his church and state, Auch Satan hat Satanás seine Kirche und Staat getrennt and he sacó a su operated through his iglesia church. und er hat durch y opera a tra- seine, y comenzó a durch operar a seine través de su Kirche iglesia. gearbeitet. The papacy has no political power, El papado Das ya no hat tiene keine más poder politische Macht. político. but in Israel has no political El power. Israel Das Moderne moderno no Israel tiene hat auch poder keine político. politische Macht. We aren't like ancient Israel.
sind nicht wie das alte No somos Israel. como el Ancient antiguo Israel Israel. had a state, modern Israel does not. El Das antiguo alte Israel Israel tenía hatte el einen Estado, Staat, das moderne Israel Israel moderno hat es no lo nicht. tiene. Ancient Babylon had a state, Das alte Babylon La hatte einen Babilonia Staat, antigua modern tenía el Babylon does Estado, not. das la moderne Babilonia Babylon moderna no lo es tiene. nicht. They can control the kings, but they're separate. Ellos They're pueden not one controlar a entity. los Sie reyes, können pero das están Königreich separados, no son kontrollieren, una entidad. aber jetzt sind sie eine unterschiedliche Einheit. Does that make sense? Macht das Eso Sinn? tiene sentido. Ja. Any thoughts or questions on this Irgendwelche subject? Gedanken ¿Alguna duda o über pregunta diese con Themen respecto a hier? este tema? This is how Satan is counterfeited from the beginning. Das Esta es wie la forma en Satan cómo von Satanás Anfang ha an falsificado gefälscht desde el hat. inicio. Paganism was a counterfeit of the ancient sanctuary service. Paganismo era una Das, falsificación del antiguo das sistema Heiligtum war del eine antiguo Fälschung von servicio dem del santuario. Heiligtumssystem, That was abolished at the cross. Eso welches fue am abolido en Kreuz la cruz. abgetan wurde. Now you have a new system. Jetzt Ahora hatte ya man tú ein neues tienes un nuevo System. So sistema. Satan, Así Also que Satan, Satanás, he had to go from paganism él tiene er que ir musste de vom paganismo Heidentum to what? ¿a qué? zu wohin gehen? Papalism. A Zum papalismo. Papsttum. Because papalism Porque el Denn das papalismo is the counterfeit of Christianity. es la ist die falsificación de la Fälschung der cristiandad. Christenheit. We baptize, Wir Somos taufen, so they bautizados, sprinkle. así also que sie tun ellos da so Wasser drauf rocían. tropfen. There was no baptism back here, so there's no sprinkling back here. Also No había hier gab es bautismos keine aquí, así que Taufe, no also gab hay es hier auch nicht rocío dieses aquí. mit Wasser besprenkeln. Paganism changed to papalism Das Paganismo Heidentum cambió a hat sich papalismo. zum Papsttum verändert, because the sanctuary system Porque el weil sistema das del santuario Heiligtumssystem turned into the early Christian church. se in diese convirtió frühe en la christliche iglesia Gemeinde sich primitiva verdreht hat. cristiana. So when you go from this ancient Israel system of Moses Así Also que wenn man cuando zu tú diesem, vas von diesem de este alten sistema System antiguo de von Moisés, Israel, von del der servicio al Zeitalter von santuario, Mose, to the early Christian church, zu a der la frühen iglesia christlichen cristiana Gemeinde geht, primitiva, God's people changed their mode of operating. dann el haben pueblo de Dios cambia su Gottes forma de Volk ihre operar. Art der Handhabung geändert. The reason Satan changed from paganism to La papalism razón was por to la cual counterfeit that Satanás, exact thing. Der Grund, la razón warum por la Satan cual vom Satanás cambió de Heiligtum paganismo a zum Papsttum papalismo era übergegangen para ist, hacer ist, um wieder die exactamente la misma Fälschung cosa. wieder durchzuführen. Here you have baptism, Aquí Hier tú hat man die tienes Taufe bautismo, so now you have to have sprinkling. así und que dann ahora wird aquí dann tú dieses tienes que mit Wasser tener betröpfeln. rocío, rociamiento. You no longer have sacrifices. Man hat Tú keine sabes que aquí ya tú Opferungen no mehr. vas a tener más So sacrificios, under papalism, you no longer have sacrifices. así que Und auch durante unter el dem papalismo Papsttum ya tú hat no man vas a tener keine más sacrificios. Opfer mehr. Instead, we have the Lord's Supper. Jetzt haben wir zum En lugar Beispiel de eso, nosotros das tenemos Abendmahl So they have the Lord's Mass. und Supper sie haben jetzt nun die y Messe. ellos There was tienen no la Mass misa. in paganism Da No gab es había keine misa Messe im durante el Heidentum, because paganismo, there was no Lord's Supper in the sanctuary service. porque denn da no gab había es kein este Abendmahl in dem Lord's Supper Heiligtumssystem. durante el So sistema del santuario. papalism is just counterfeiting the changes in the Christian dispensation. Also das Así Papsttum que tut el einfach nur papalismo die tiene estos cambios christliche durante la Dispensation dispensación fälschen. Does cristiana. that make sense? Macht das Sinn? Esto tiene sentido. So all that we're trying to show Also Así alles, que was lo wir que estoy versuchen tratando de aufzuzeigen, enseñar through doing this al hacer wenn wir esto das tun, is that Babylon, Medo, Persia, Greece, es Rome, que Babilonia, ist, dass Medo Persia, Babylon, Grecia y Medo, Roma, Persien, Griechenland und Rom, that's still different to Egypt. dass sie immer ellos noch aún así anders son sind. diferentes de They're a Egipto. church-state model, Sie Ellos sind eine son un modelo de iglesia y Estado, Staat, but paganism, the church was in control. aber das pero Heidentum en el im paganismo la iglesia estaba bajo control. The pagan church was in control. Die La iglesia heidnische pagana Kirche estaba war al in der control, Kontrolle. Control of the state. Sie hat den al Staat kontrolliert. control del Under Estado. Ptolemy, Unter Ptolemäus Bajo the church did Ptolomeo, not control him. He Ah, controlled la the church. iglesia hat no die Kirche ihn nicht controlaba, no kontrolliert, lo sondern controlaba él, der él der controlaba Staat la hat die Kirche iglesia. kontrolliert. Because there's not much evidence he even believed in the church. Denn da gibt es noch nicht mal viele Beweise, Porque no dass existe er überhaupt evidencia an de die que él no Kirche creía en la geglaubt hat. iglesia. Aline, wie lange ist aufgenommen worden? 14? 1 hour, 14 minutes. 1 hora y 40 So minutos. do we have any questions or thoughts on that? Así que Gibt es tenemos irgendwelche dudas Fragen oder o Gedanken? pensamientos sobre eso. Paganism, papalism. Paganismo, Das papalismo. Heidentum und dann das Papsttum. A system of sacrifice, Ein Sistema de System von sacrificios, Opferung, sanctuary, das Santuario, Heiligtum, Moses, Mose Moisés, early Christian church. und die frühe iglesia christliche cristiana Gemeinde, primitiva. That's just been counterfeited under the change from pagan to papal. welches Eso hier fue gefälscht justo wurde la von falsificación Heidentum en zum el Papsttum. cambio God started with a de theocracy, then pagano split his y church papal. from his state. Gott hat mit einer Dios Theokratie comenzó con esta angefangen und hat teocracia y dann luego die él Kirche vom separó Staat la getrennt. iglesia del Satan Estado. started with a theocracy Auch Satan Satanás hat mit einer comenzó con una Theokratie teocracia angefangen and then separated his
his church from his state. y luego separó la iglesia del Estado. So back here, Und dann Así que aquí you have Babylon. tú tienes a Babilonia. Babylon is state Babilonia es der Estado and church, e iglesia. und Kirche. and it's all called what? Und Y es wird todo beides eso es was llamado genannt? como The king of the north. el rey del König des norte. Nordens. So when Satan comes over here Así Und que wenn cuando Satan dann Satanás llega hierhin aquí kommt and he wants to tear apart these two, y und er quiere möchte diese apartar zwei a estos dos, auseinanderziehen and he's going to have Clovis, und er dann Clovis hat él va a tener a Clodoveo und y al das papado. Papsttum, who gets to keep the name king of the north? wer kann jetzt ¿Quién hier tiene den el nombre de Namen rey König del des norte? Nordens beibehalten? ¿Quién clama tener el nombre del rey del norte ahora? This subject really moves me Este tema Touches realmente me. me mueve because I'm Greek Orthodox, or used to be. porque yo solía ser parte de la iglesia ortodoxa griega And when we are being baptized, you get the water sprinkled on you. y cuando tú eras bautizado tú tenías esta agua que te rociaban. Und the priest only speaks Latin. El sacerdote solo hablaba latín. Also at funerals, a lot También of people en los use only funerales, Latin. delante de muchas personas se usaba solo latín. People don't understand anything, Las personas no entendían nada, but they believe this is correct this way. pero creen que esto es correcto de esta forma. And for them, Jesus is still a little baby in Mary's hands. It didn't grow. So for the cameras, Also für die Así que para, Kamera, los our cama- sister was just speaking para las about cámaras, her history, the nuestra Greek hermana Orthodox Church. solamente estaba hablando die Schwester sobre hat su hier experiencia en la ihre iglesia Erfahrung, über ortodoxa Teil einer griega. griechisch-orthodoxischen Gemeinschaft zu sein, erzählt. And their mindset, the system of sprinkling. Und Y über ihr este Verständnis pensamiento über del die sistema de Einstellung rocío. über dieses Sprenkeln. But praise God, I saw our sister go into the water last year. Aber Pero alaba a Dios porque vi a la dafür, hermana dass sie gesehen hat, wie meine descendiendo Schwester letztes Jahr a ins las Wasser aguas y gegangen ist. volviendo a subir You have el found a better el año way. pasado. Also du hast einen besseren Así Weg que ya encontraste gefunden. una mejor Hopefully to forma help many more come. Ich hoffe, dass y du mir viel espero que helfen tú kannst, ayudes también a weiterhelfen. muchos Because otros a like you venir. said, many people have just never been shown any different. Porque Wie du como tú gesagt hast, dijiste, hay muchas viele personas que wurde no einfach kein se anderes les Bild gezeigt. enseñó otra cosa And in their ignorance, God winks. Und in ihrer y ellos Ignoranz crecieron en Gott, ignorancia. blinzeln sozusagen. Woran? Wo kommst du? Okay. That's why it's very hard. Es por esa razón por la cual es tan difícil alcanzar personas. The harvest is coming. La cosecha viene. God will order world affairs however best they can be. Dios va a manejar los asuntos mundiales de la mejor manera que Él lo hará. State and church. Estado e iglesia. It's all one entity. Todo es una entidad. It's all the king of the north. Todo es el rey del norte. Now you split them. Ahora los divides. Who gets to keep the name? ¿Quién tiene que quedarse con el nombre? ¿Ambos? Sister Tamina. Schwester Tamina? Hermana Tamina. You whispered. Du hast geflüstert. Should I say louder? Lo susurraste. Louder. Dilo Lauter. más fuerte. Also, both can keep them. Beide können sie behalten. Ambos pueden tenerlo. Warum beide? ¿Por qué Because ambos? they used to be one. Porque ellos solían ser uno. Because they used to be one. What would you call one? Porque ellos solían ser uno. ¿Cómo tú llamas eso? ¿Cómo tú lo llamas uno? When a man and a woman marry, they become one flesh. Como cuando un hombre y una mujer se casan, ellos se Also, convierten en eine una Frau carne. und ein Mann Así que ellos heiraten, están werden sie ein Fleisch. casados. Okay, sie sind verheiratet. They have the same last name. Sie haben den gleichen Ellos tienen letzten el Namen. mismo apellido. So now they've been pulled apart. Nun wurden Ahora, sie una vez que getrennt. ellos han It's sido easier to see two separados, separate people. Und es jetzt fácil sieht man verlos zwei como dos personas unterschiedliche separadas. Leute. Church woman, Die La iglesia Kirche mujer, ist die Frau, ist die Kirche. state man. Der el Staat Estado ist un der Mann. hombre. They're still married. Und sie sind Aún beide siguen noch casados. verheiratet. Who has the name? Aber wer ¿Quién hat tiene den el Namen? nombre? Just the church? ¿Solo Nur la die Kirche? iglesia? They both have the same last name. Beide haben den Ambos gleichen deben de tener el Nachnamen. el apellido. Ist das Eso okay? está bien. Macht das Sinn?
Ich sehe nicht, wie König Chlodwig der König des Nordens sein kann. But if we were to go to Daniel 11, Wenn Si wir zu Daniel nosotros Kapitel fuésemos 11 a ir a gehen würden, Daniel 11, Daniel 11 verse 3, Daniel 11, Daniel Vers 11, 3, verso and a 3, mighty king shall stand up. da soll ein y mächtiger un König rey aufstehen. fuerte We make se levantará. application. Da machen wir eine Nosotros Anwendung. hacemos la Who is aplicación. that? Und wer ¿Y ist quién das? es ese rey? Who do we apply verse 3? A quien Wen nosotros wenden wir auf aplicamos Vers ese 3 an? versículo 3. Said Alexander the Great. Dicen Alejandro Magno. Eso fue lo So que vi. back in verse 2. Así Also que de zurück in regreso al Vers 2. versículo The fourth 2. shall be far richer than they all. Der vierte El soll cuarto será alle más reicher werden wie se hará alle. de grandes riquezas Who do más we que apply that todos. to? Und ¿A auf quién wen tun wir nosotros das aplicamos anwenden? eso? Because this is the king of the north. Denn Porque das este ist es der el König rey del des norte. Nordens. So we should be looking today Also sollten wir heute das betrachten, to see Sí. who's the richest pope. sollten wir heute schauen, wer der Algunos reichste, están viendo der hoy reichste para ver cuál es Papst el papa wäre. más Because Elder rico. Jeff is now teaching. Denn ältester Jeff Porque el lehrt anciano nunmehr, Jeff Donald está Trump is the enseñando last president based on this verse. Donald que Trump Donald ist Trump der es el letzte último presidente Präsident basado basierend en auf este diesem Vers. verso. And his next breath, Und in En seinem su nächsten próximo aliento, Atemzug he'll say the United States is not the king of the north, the papacy is. sagt er, él dass dirá que dass Estados Amerika nicht der Unidos no es König el des rey del Nordens norte, sei, que el sondern papado das lo es. Papsttum sei. But this is telling the story of the king of the north. Pero Aber eso nos das hier está erzählt ja contando die la Geschichte historia del des rey Königs del des norte. Nordens. This fourth is the king of the north. Und auch Estos dieser vierte cuatro ist der son el König rey des del Nordens. norte. So he needs to go back on his understanding of Donald Trump. Und Así que él da tiene que muss er ir eigentlich sein Verständnis über de Donald Trump retroceso zurückschrauben con respecto a su Find the richest entendimiento pope de that's ever Donald been. Trump und den y ver cuál reichsten entonces es el Papst papa finden, más der es rico que jemals jamás gab. hubo. Can you see his problem? Könnt ihr das Pueden Problem ver cuál es lesen? el problema de él. When we come to prophecy Cuando Wenn wir an die nosotros Prophetie rangehen and we llegamos a take la all of these profecía verses, und wir y diese tomamos ganzen todos esos Verse nehmen, versos, king of the south versus king of the el north, rey der del König des sur Südens contra el gegen rey den del König des norte, Nordens angeht, this was all done in 2016. das wurde alles in 2016 abgehandelt. We've traced Reagan, Bush, Wir haben todo Reagan esto und Bush comenzó en sind dann 2016, durchgegangen, arrastramos Reagan, Bush, Clinton, Clinton, Bush Bush Jr., Jr., Bush Jr., Obama, Trump. Obama, und Trump. dann Trump. We traced all of them Wir sind Nosotros alle, rastreamos a haben sie todos verfolgt ellos through Daniel 11. a durch través de Daniel Daniel Kapitel 11. 11. We brought them through these verses. We identified 1798, In A diesen través de Versen estos haben wir versos nosotros lo 1798 identificamos en 1989, 1798, 1989, Raffia und Rafi Padium. Panion, and we understood the king of the south y Und wir haben entendimos al verstanden, dass rey der del König sur, des Südens is a state, y ist ein entendimos que el Staat rey del sur es King of un the estado, und der y König el des rey del is Nordens a norte state. ist es un ein estado. Staat. So if we were to go to verse 40, Así que si Also, wenn wir fuéramos zu a ir al Vers 40 versículo gehen würden, 14, the king of the no, al south is a versículo state power, 40, da ist el rey del sur es un poder der estatal König des Südens ist eine Staatsmacht and he's fighting against another state y power. está und er luchando kämpft gegen contra eine andere otro poder Staatsmacht, estatal, Who identifies the king of the north. que es welcher der identificado König des como el rey del Nordens ist. So norte. if Elder Jeff wants to say that the United States is not the king of the Así north, que si el Also, wenn anciano ältester Jeff quiere Jeff decir sagen will, que los dass, Estados Unidos no es el rey del Amerika nicht der norte, König des Nordens ist, he has to scrap almost his entire understanding of Daniel 11. él dann muss er tendría fast que sein entonces ganzes botar a la Verständnis über Daniel basura 11 casi todo su wegschmeißen. At entendimiento least de the Daniel last 5 11, years. al Zumindest menos die, los was que er lo die obtuvo letzten durante 5 los Jahren gesagt hat. últimos He has 5 to años. scratch his understanding of the first 3 verses, Also er muss Tiene sein que Verständnis über die mudar, tiene que ersten 3 cambiar Verse ese wegnehmen entendimiento de los tres scratch the primeros idea of Donald Trump versos, being the fourth, und auch tirar a la das basura Verständnis darüber, dass ese Donald Trump der entendimiento Vierte de que wäre, Donald which Trump was es el this cuarto, movement's entire argument to make him the last president. Welches el das cual es Argument el dieser Bewegung war, argumento ihn entero del als letzten movimiento Präsidenten que clama que él es darzustellen. el último Then presidente. seriously reconsider verses 4 Y, to seria- 15 y Und dann müssen wir seriamente Verse 4 bis 15 reconsiderar ernsthaft los nochmal überdenken. versículos through Raphia 14 y and Panion, 15, Zwischen Raffia und Panium. Rafi Panion, because that can't be the United States. Denn porque das eso kann no nicht die pudiera Vereinigten ser los Staaten sein. Estados Unidos. Does that make sense? Macht ¿Tiene das Sinn? sentido? Sorry, ¿Es I traducir? thought you for the camera. Weil Chlodwig war er und der Papst zur gleichen Zeit der König des Nordens während der 1260. Depending on your story, Depende kommt auf de deine tu Geschichte an. historia. you can identify both
Tú puedes United States and the identificar papacy of a the King of the ambos, North. kann man el beides, die Estados Vereinigten Unidos Staaten und das Papsttum y als el den König papado des como el rey del Nordens norte. identifizieren. Even back in Millerite history, Incluso Sogar zur durante Zeit la der historia milerita, Merovingengeschichte. So nach 1798. Und ich sage von 538 bis 1798, wer ist der König des Nordens? in the beginning of the French Revolution, Am al Anfang der inicio de la Französischen Revolución Revolution, Francesa, Clovis or France put the Pope on the throne. Chlodwig Clodoveo o oder Frankreich hat den König, hat el Papa den Papst als pusieron, König auf den Thron gesetzt And then he takes the Pope off the throne. und dann tut er den Papst puso vom al Thron Papa en wieder el trono y absetzen. luego We took él that model to the United States. Wir haben quita al dieses Papa del Modell auch trono. auf die Nosotros Vereinigten Staaten utilizamos ese angewandt. modelo y Says lo a heal aplicamos a the los deadly Estados wound. Unidos. Und sagt, La profecía dice que eres el que sana la herida mortal. Wunde. The same people that place her then kill her. Sin Und, embargo, la misma dann persona aber que die lo selbst das gleiche coloca macht oder das es la gleiche misma Volk, was persona ihn que lo platziert, saca de allí. nimmt auch oder tötet ihn auch wieder. In some sense, we did identify Clovis as the king of the north. En cierto sentido, nosotros sí, In einer gewissen Art und Weise haben wir sí identificamos a als den König Clodoveo des siendo el rey del Nordens norte, dargestellt. Even though we apply that to kings, Auch wenn wir das auf incluso cuando Könige nosotros anwenden. aplicamos Clovis eso a specifically. Es ist reyes. Chlodwig im Es Besonderen, Clodoveo In 1789, específicamente, denn porque en 1798 he's going to transform. wird él er va a sich transformarse. verwandeln. He's going to go from church over state. Él va a wird von transformarse Kirche über de iglesia Staat, sobre He's going to go estado. from this model Él er va a wird ir von de diesem este Modell to modelo this model. a zu este diesem Modell modelo. gehen. King of the north to king of the south. Der Rey King del of- norte al König rey des del Nordens sur. zum König des Südens. Del rey So del the norte king al of rey the del north, sur. Así Der que el König rey des del Nordens norte it can be used to describe either church or state because they used to be one entity. Kann man entweder puede ser Kirche oder Staat identificado bien darstellen, denn o sie como waren estado de mal iglesia eine porque Einheit. solían ser And una when misma split, entidad. they still keep the name. Und Y wenn sie cuando sich se dividen, trennen, ellos aún dann haben sie mantienen immer noch den ese Namen. nombre. Can I ask a question? ¿Puedo preguntar algo? So when we see that Así que they cuando are nosotros one vemos entity, que church ellos and son state, una King of the entidad North, and they split, y and luego then son both divididos keep to have the name King of the North. y ambos Can mantienen we el do nombre the same with Rey the del King of the Norte, South? Because you have also church and state, podemos and decir lo the mismo para el church Rey del aspect Sur also be called King of the South. porque ellos tienen Also wir haben también jetzt una hier das, relación de den iglesia y Aspekt, Estado, dass así que der König nosotros des Nordens, podríamos Kirche und decir Staat que eine también Einheit la ist. Sie sind iglesia y getrennt. el Estado en Beide el Rey behalten del den Sur Namen König des Nordens. mantienen el Können wir mismo das nombre gleiche auf como den Rey König del des Sur. Süden anwenden, wo wir sehen, auch Kirche und Staat sind zusammen, und könnten wir sozusagen die Kirche des Königs des Südens auch König des Südens nennen. With the Russian Orthodox Church, Die russische Con la iglesia orthodoxische ortodoxa Kirche, I rusa, think you can see it there, ich yo denke, creo que man kann puedes es da verla sehen, allí, but it's much harder to split it from the state. aber pero es es ist viel más schwerer, difícil das vom dividirla a Staat ella zu del trennen. Estado. So you can see them even together as the king of the south, Man Así que kann tú sie puedes zusammen als den verlas König des incluso Südens ambas sehen, como Rey del but Sur, the church is just a puppet of the state. aber pero la iglesia en die ese Kirche caso es ist solo einfach un nur títere eine del Estado. Marionette des You Staates. don't see it act with any authority or independently. Tú no lo ves Also man teniendo sieht algún es nicht tipo de autoridad o independiente. unabhängig mit irgendeiner Autorität, dass es agiert. Anytime it does something, it's being forced by the state. Sobald es etwas Cada vez tut, que wird hace es algo vom es Staat porque es forzado gezwungen. por el So, for Estado. example, Zum Por Beispiel, ejemplo, to hurt Ukraine, die Ukraine para zu obtener Ucrania, verletzen, Vladimir Putin is going to split the Russian Orthodox Church. wird Vladimir Putin Putin jetzt va a die dividir la iglesia russisch-orthodoxische ortodoxa Kirche rusa trennen, Because Ukraine is Russian Orthodox. denn porque die Ucrania Ukraine es ist russisch-orthodoxisch. Means you're going to use ortodoxa the rusa. church to hurt them. Und Así benutzt que die va a Kirche, utilizar la ihnen iglesia weh zu para tun. But we herirlos. don't look at that as something the church is doing. Aber wir Pero cuando betrachten nosotros dies nicht vemos que unbedingt, la dass iglesia está das haciendo etwas algo, ist, was die Kirche tut, Because the church has no power. denn die Kirche hat keine porque la Macht. iglesia We no know tiene that that's poder, the state. Wir wissen, dass dies der sabemos Staat que es el ist. I Estado. think that's why we don't approach the king of the south the same way. Und ich Yo glaube, creo das que ist, no warum wir debemos an de den König abordar des al Rey Südens del nicht in Sur der de la gleichen misma Art und Weise forma, herangehen. Because we never see the church do anything. Denn porque wir sehen nosotros die nunca Kirche vemos nicht, a la dass iglesia sie haciendo irgendwas nada, tut. Except as a tool of the state. Es es sei denn, dass a sie das excepción de Werkzeug que des ella es Staates solo ist. una herramienta del Once Estado. you split the two, Und wenn man Una vez diese que beiden divides dann a los trennt, dos, sorry, once you disculpen, una vez once que you reverse that order, tú Entschuldigung, wenn man volteas ese diese orden Reihenfolge ändert oder umdreht and put the state in power, und y der colocas Staat al dann Estado an en der Macht poder, ist, you're not going to see an independent church have any authority. da sieht tú man no vas keine a ver a la eigenständige iglesia de Kirche, die ninguna forma irgendwelche o independiente o Autorität hat. teniendo algún tipo de autoridad.
So that was just not really a study. Also das war jetzt Así nicht que wirklich eso ein fue Studium. realmente no un You could use estudio. different ways to show that they're both the king of the north. Tú Also puedes man kann utilizar ja verschiedene diferentes Studien formas benutzen, um para zu zeigen, dass demostrar sie de que beide der ambos König des mantienen Nordens ese This sind. nombre isn't de rey even del the norte. best way. Und das ist noch nicht mal die beste Art und Weise. It's Quizás just esta, one little thought. Es ist einfach nur ein quizás kleiner este sea la Gedanke, mejor Because we forma, talked about the king of solamente, the north. denn wir haben über den König des solamente Nordens un pequeño gesprochen. pensamiento, porque theocracy. estábamos Dass es viendo eine sobre el rey del Theokratie ist, norte. Comienza con becomes una a split, teocracia que welches luego se getrennt divide, wird. just as a counterfeit of what God tal had como la accomplished in dispensation. falsificación So wie eine Fälschung von dem, de was Gott Satanás ya, in der christlichen Dispensation que getan Dios hat. tuvo que hacer We'll durante just la quickly dispensación revise. Also wir cristiana. werden hier noch Así mal que kurz vamos a gucken. hacer un resumen breve. Originally mean to do that. Ursprünglich No wollte ich quería das hacer eigentlich nicht tun, eso Sister Tamina picked me up on originalmente, something I wasn't going to go into. aber pero la Schwester hermana Tamina hat mich hier Tamina entonces festgehalten, in was ich eigentlich nicht behandeln me wollte. forzó a hacer algo que Which no iba a is hacer en este momento. an attempt in a short period of time to prove that the king of the north is state over church. Und das Así ist Church que, over state. así Und que das ist einfach mal ein simplemente schneller Versuch, intenté aufzuzeigen, abordar de wie forma die Kirche breve über dem Staat ist que im Roma System des pagana Gottes. era In the history of iglesia sobre paganism. Estado, Und en la zwar zur historia del Zeit des paganismo. Heidentums. So Así we que did our model of agriculture. Also wir haben hicimos el unser modelo de Agrikulturmodell hier agricultura, We've spent pretty much this whole class und die pasamos ganze Stunde casi toda esta going through clase different kingdoms. haben wir damit verbracht, yendo a durch través de verschiedene reinos Königreiche diferentes. durchzugehen. We touched briefly on the Soviet Union. Wir haben die Nosotros Sowjetunion hier mencionamos kurz brevemente la betrachtet, Unión briefly Soviética, France. brevemente Frankreich Francia, We discussed Ptolemy. discutimos a Ptolemäus Ptolomeo. betrachtet. We didn't look up the quotes, but we all know them. Wir haben Nosotros no Zitate vimos nicht las citas, betrachtet, pero aber, las angeschaut, conocemos, aber wir kennen sie alle. About the Pharaoh in the time of Moses. sobre Über Pharao Faraón en in el der tiempo de Zeitperiode von Moisés, Mose, Atheistic France. das la Francia atheistische atea. Frankreich. So we just brought those quotes to memory. We didn't look them up. Así Und que wir haben simplemente diese trajimos Zitate im esas citas Gedächtnis a la hervorgerufen, wir memoria, haben sie nicht no las angeschaut. We considered the leímos. king of the south as a sliding scale. Wir haben Podemos den ver König al des rey del Südens sur als en una eine escala niedergehende de Skala betrachtet. degradación. It's all state over church. Und Es ist en die todo Linie momento der Staat estado über sobre die Kirche, iglesia, But there are variables. aber pero da hay gibt es variantes. Unterschiede. It could look like headship. Es Puede kann verse wie, como Headship in German, Chinese, Headship. liderazgo Es ist wie patriarcal. so eine Herrschaft eigentlich, ja. Then you can have this sliding scale of more and more control. Dann Y sieht luego man tú hier diese tienes esta Skala, escala die donde te auf, señala que hay cada vez más Folge control, und wie man immer mehr Kontrolle hat. Descending freedom. Also una Freiheit immer mehr libertad en annimmt declive, Increasing abuse. und un abuso en zunehmender Missbrauch, aumento, Until the state starts to hurt the church. hasta que el bis zu dem Estado Moment, wo der comienza a Staat herir der a la Kirche iglesia wehtut And then ultimately try to destroy it. und y luego ultimadamente últimamente destruirla. So this is the relationship between a man and a woman. Así que esta es la relación entre un hombre y una mujer. There can be varying degrees of abuse all the way down to murder. Puede haber diferentes grados de abuso hasta llegar al último que vendría siendo el I asesinato. think there's a word for it in English, femicide. Existe una palabra en el inglés para eso, es feminicidio. It's certainly a problem where I've been. Und es ist sehr ein Problem, wo ich gewesen bin. Es un problema que It's a problem in Australia. Es ist ein es un Problem problema en Australia. Spend a couple of months in Africa. Aber wenn man 2 Monate Yo in pasé un par de Afrika meses en Where in África, many ways the government doesn't even protect them. wo donde existen die en Regierung algunas, oft sie nicht de muchas beschützt. formas, Depending sitios on the donde, husband they marry, they're somewhere on this sliding scale. Und es donde el kommt auf gobierno den ni siquiera Mann las an, den sie protege haben. Da y sind sie depende irgendwo también hier del auf esposo dieser, dónde se encuentra en esta escala. führenden Skala. But it often ends here. Aber oft endet Pero es hier. a menudo termina So when aquí. we talk about atheism, Así Also que wenn wir cuando über nosotros den hablamos de ateísmo, Atheismus sprechen, the state killing the church, el wie Estado der matando a Staat la die iglesia, Kirche tötet, that's just the ultimate form. eso das ist solamente einfach es nur la der forma Endpunkt. extrema. But there's varying degrees of state over church. Aber da Pero gibt es hay varias unterschiedliche degradaciones Abstände, de iglesia, Ebenen von de wo Estado der sobre Staat la und die iglesia. Kirche ist. Then someone asked about paganism Luego alguien Jemand hat preguntó über das sobre Heidentum paganismo gesprochen, in the model of the king of the north, en el in dem modelo del Modell rey del des Königs norte, des Nordens, how that was church over state. cómo teníamos allí wie iglesia das sobre Estado. eine
Modell ist von wie die Kirche über den Staat über die Kirche über den Staat ist. We paraphrase Daniel chapter 6, Daniel Parafraseamos Kapitel Daniel 6, capítulo haben wir 6, nochmal uns ins Leben gerufen, ins Gedächtnis. the story of Darius. la historia de Darío. Die Geschichte von Darius. He's a counterfeit of Samuel. Und er ist Él eine es la Fälschung falsificación de von Samuel. Nachahmung von Samuel. They have two hats. Tenía haben dos zwei sombreros. It's a theocracy. Es Es una eine teocracia. Theokratie. I know they went off when it came to the kings. Und ich Yo sé weiß, que wo, luego cuando llega zu en den la historia de los Königen ist man reyes, von Weg abgekommen. I think ancient Babylon went off as well. Und im alten Babylon ist la es auch von Weg iglesia abgekommen. But the babilónica church still controlled the state. Aber die Kirche va a hat den mantenerse Staat así, immer noch pero kontrolliert. la And iglesia Darius controla as el God Estado. controlled Darius as king. Und Y la iglesia controla a der Darío como Gott rey. hat Darius den König überstimmt. And then very briefly, Und dann Y luego kurzzeitig brevemente built that whole model construimos bauen wir todo das este ganze modelo Modell, to pick up on a couple of other counterfeits. para tomar un par de auf otras ein paar andere falsificaciones. Fälschungen, die behandeln zu können, ja, drüber sprechen zu können. The sanctuary system El Das sistema del Heiligtumssystem santuario changed to the early Christian church. cambió a la ist iglesia in die primitiva frühe christliche cristiana. Gemeinde umgewandelt worden. Paganism changed to papalism. Paganismo Das cambió a papalismo. Heiligtum hat sich in das Papsttum verändert. Paganism is a counterfeit of the sanctuary system Paganismo es una Heiligtum falsificación ist del eine sistema del Fälschung des santuario Heiligtumssystems with its sacrifices, altars, temples, priests. mit con sus seinen propios Opfern, altares, Priestern, sacerdotes, Altaren und sacrificios, Tempeln. Papalism is a templos. counterfeit of the Christian dispensation. Und das Papalismo es Papsttum una ist eine Fälschung falsificación der de la christlichen dispensación Where you have cristiana, sprinkling, the mass, donde tú tienes allí el rociamiento y la misa. all of those other counterfeits. Todas estas falsificaciones. So we showed that counterfeit system Así que ya demostramos ese sistema de falsificación as an evidence como una evidencia that they have a theocracy, de que ellos tienen una teocracia, church and state, es iglesia sobre Estado. divided in one entity. Ellos están construidos en una sola That entidad one entity is called the King of the North. y esa sola entidad se le llama el Rey del Norte. And then with about 5 minutes left, Y ahora ya nos quedan 5 it's minutos. not the only evidence or even the best evidence for it. Ahora en los últimos 5 minutos dijimos de que quizás no sea la mejor But I'm evidencia saying para as ello. one entity, it's the King of the North. Pero yo estoy diciendo que hay una entidad llamada Rey del And when Norte they split y que cuando ellos se dividen into Clovis and the papacy, en Clodoveo y el papado, they both get to keep the name. ellos ambos tienen que mantener el nombre. Depending on your story, Dependiendo de la historia, you can find that name referencing both. tú puedes encontrar ese nombre como una And this referencia movement para ambos. recognized that a long time ago. Y este movimiento reconocía esto desde hace mucho tiempo Built atrás. into our application of Daniel 11. Es parte de nuestra aplicación de Daniel 11. And if Elder Jeff wants to turn back from that, Y ahora el anciano Jeff quiere regresar y dejar eso. he has to, Ahora si el as anciano was Jeff said in the quiere German conference, regresar para hacerlo todo desde el principio, como él he has to dijo, keep wiping out everything that he's believed in. como él dijo en la conferencia en septiembre del año pasado, él Particularly the understandings of Raphael and Panium and the last president. tendría que rehacer prácticamente toda su interpretación, particularmente sobre el último presidente Rafi Do you have Panium. any Él final tendría thoughts que on hacer those eso. points? Así que hay algunas dudas finales o pensamientos o preguntas sobre este punto. So I'm going to make a request. Así que voy a realizar una petición. Tomorrow we'll just move on. Mañana solo vamos a But if avanzar, there's something you're unsure about, pero si hay algo de lo cual tú no estás seguro, approach me before por favor, acércate a mí antes or at the beginning of the next class. o al inicio de la siguiente clase. I'll just ask you to air your questions then, Simplemente les voy a pedir que hagan sus preguntas or we'll move on. o avanzaremos. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si se arrodillan conmigo, vamos a cerrar con una oración. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. gracias por tus Thank you for this bendiciones. day, Gracias por este nuevo the día time that we've spent y together. el tiempo que hemos pasado juntos. Lord, we want to understand. Señor, queremos There entender. are many things that are confusing, Hay muchas cosas que nos confunden, but we que son find the way that you are confusas. teaching us Espero que encuentres una forma de speaks enseñarnos with so much mercy.
ist, dass sie mit so viel Gnade gemischt ist, knowing our weakness. dass wir unsere Schwachheit erkennen. Solicitamos tu Teach us in pictures misericordia. and stories. Und du lehrst uns in Bildern Eh, und Geschichten. I pray, Lord, that we will understand them. Ich bitte dich, Herr, Oro, dass wir Señor, para que verstehen por können favor We might entendamos be prepared. und y dass que wir quizás vorbereitet estamos sind. preparados. Pray all of this in Jesus' name. Ich Oro bitte todo all esto dies en el in nombre de Jesu Namen. Jesús. Amén. Amen.